বান্ধব ভাই মাজা থাকিয়া আমনি লগিতঙ্গ শান্তিকালী আছো Tabu Goria Mataino Kolomui Rosabe Kanarwana Kripashindu Jamatiate Shanto Depormani Logisho आज के इस त्रिपुर क्षत्रिय समाज के प्रधान समाजपति की संवर्धना दिन अत्यंत आनंदेर विषय जे आज के त्रिपुरा राज्येर जे जनजाति गोष्ठीर जे प्रधान समाजपति तादेरके सम्मानित करा कारण ओनाराई समाजेर धारक बाहक ओनाराई समाज व्यवस्था के टिकिए राखें ओनादेर मार्गदर्शन ओनादेर चिराचरित जो प्रथा से अनुयायी आमादेर जे समाज जीवन सेटा एक सुंदर मात्राय पहुंचे आज के सारा त्रिपुरा राज्य छोट छोट जनगोष्ठी जरा रयेछेन तादेर मध्य एक उच्छ्वास आनंद जे आमादेरके चिन्हित करा हयेछे आमादेरके सम्मानित करा हयेछे এই সম্মানটা অনেক দেরি হয়েছে আর তার পেছনে ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি মানার মতো এই সভ্যতাকে বোঝার মতো বিচারধারা সরকার এখানে ছিল না তার কারণে দেরি হয়েছে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য রাজন্য পরিবার সমাজপতিদেরকে সনদ দিতেন তার মানে সম্মানিত করা ছোট ছোট জনগোষ্ঠীকে সার্টিফিকেট দিতেন কিন্তু মাঝখানে এই প্রথা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এই সমাজকে ভাঙার চেষ্টা হয়েছে সেই সংস্কৃতির কৃষ্টিকে ভেঙে দেওয়ার গুড়িয়ে দেওয়ার বহু প্রচেষ্টা হয়েছে আমি শান্তিকালী মহারাজজিকে অতুল দেববর্মা মহোদয়কে এবং পূর্ণচন্দ্র দেববর্মাকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনাদের প্রচেষ্টায় আপনাদের অবিরল যে পরিশ্রম তার কারণে আজকে ত্রিপুরার ক্ষত্রিয় সমাজ বেঁচে আছে সে ব্যবস্থা বিদ্যমান যতই চেষ্টা করুক না মুঘলরা 600 বছর ইংরেজরা 200 বছর কমিউনিস্টরা লম্বা সময় সেটা চাইছিল কিন্তু সফল হয়নি তার প্রমাণ আপনারা এখানে পৌঁছেছেন তাই বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আপনাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে আপনারা এই মাটির মানুষ এই মাটিকে বোঝেন
বাসকরলকে বোঝেন, ত্রিপুরার সংস্কৃতিকে বোঝেন, ত্রিপুরার মাটিকে বোঝেন, জলবায়ুকে বোঝেন। আজকে এই নতুন সরকার আসার পর বড়মার নাম হতাই কতর और विभिन्न प्रकल्प महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिकेर नामे एयरपोर्ट, उनार जन्मदिने छुट्टी घोषणा, गड़िया बाजार 2 दिन छुट्टी घोषणा, एकलव्य विद्यालय बड़ मात्रा, एडिसीते 57 कोटी टाका अतिरिक्त बराद्द, एडिसिर रास्तागुलो जेटिगुलो 2006 থেকে এইচএসসিএল এর কাছে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পুরনো সরকার সেই বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এটা বলে খালাস হয়ে যেত, সেটা তো কেন্দ্র সরকার এজেন্সি করেছে, টাকা যেই খেয়েছে। আমরা কি করব? টাকা তো বরাদ্দ হয়ে গেছে, কন্ট্রাক্টর নিয়ে চলে গেছে, ও নিয়ে চলে গেছে। 2006 থেকে 2018 পর্যন্ত তার দিকে তাকায়নি। কারণ কি? এগুলো এডিসির রাস্তা, জনজাতি অঞ্চলের রাস্তা, সেগুলোকে করার দরকার নেই। কিন্তু এই সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্যাবিনেটে, যে রাস্তাগুলো আগেও মঞ্জুরি ছিল, টাকা গিয়েছে, কে খেয়েছে, কোথায় গিয়েছে, জনজাতিরা জিজ্ঞাসা করবে না কেন আমাদের রাস্তা এখানে হয়নি, রাস্তার বদলে টাকা কে নিয়ে গেল? তার জবাব আমি চাইব, হিসাবও আপনাদেরকে দেব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ক্যাবিনেট থেকে, গত ক্যাবিনেট থেকে এই সরকার সিদ্ধান্ত করেছে যে এডিসি অঞ্চলের এই সমস্ত এইচএসসিএল এর যে রাস্তাগুলো বাকি রয়ে গেছে, সেই সমস্ত রাস্তাগুলো এই সরকার করবে, এবং তাতে প্রায় 350 কোটি টাকা খরচা করে। তার সঙ্গে সঙ্গে নতুন আরো 96 কোটি টাকার রাস্তা সিমেন্ট ব্লকের মাধ্যমে এডিসি অঞ্চলে, এবং 104 কোটি টাকার রাস্তা কার্পেটিং করে বিটুমিনসের মাধ্যমে। এই 200 কোটি টাকা মানে প্রায় 550 কোটি টাকার রাস্তা, যেটা আগে বাহানা করতো এইচএসসিএল এর জন্য হয়নি, ও ছেড়ে দিয়েছে, ও মেরে দিয়েছে, ও খেয়ে দিয়েছে, 2006 থেকে পড়েছিল। আজকে এই সরকার ক্যাবিনেট থেকে সিদ্ধান্ত করে সেই এডিসি এরিয়ার সমস্ত রোডগুলো 2022-এর মধ্যে এডিসিতে একটি রোড কাঁচা থাকবে না, সমস্ত পাকা রোড করে দেওয়া হবে। আমার জনজাতি ভাই বোনেরা সেই রাস্তা দিয়ে হাঁটবে। আর অটল জলধারা মিশনের মাধ্যমে 2022 ডিসেম্বরের মধ্যে যে জলের ব্যবস্থা আমরা করছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জল জীবন মিশনের মাধ্যমে যে প্রতি ঘরে জলের ব্যবস্থা, সেটাও প্রত্যেকটি জনজাতির কাছে, সে পাহাড়ি অঞ্চল হোক, সমতল হোক, সবার বাড়ির মধ্যে মুক্ত বিনা পয়সায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা, রাস্তা এবং জল এই সরকার 2022-এর মধ্যে সমস্ত জনজাতির ঘরে সেটা পৌঁছে দেবে। তার আগে নরেন্দ্র ভাই মোদী বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘরের ব্যবস্থা করেছে, শৌচালয়ের ব্যবস্থা করেছে, উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে গ্যাসের কানেকশনের ব্যবস্থা করেছে, প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার মাধ্যমে রোডের ব্যবস্থা করেছে। আর সবচেয়ে বড় বিষয় যে বহু লম্বা সময় 1998 থেকে নিজের দেশেই যে শরণার্থী হয়ে থাকতে হয়, তার ইতিহাস যেটা তৈরি করেছিল, সেটাকেও সমাপ্ত করে আমার রিয়াং ভাই বোনদেরকে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গাতে আমরা স্থায়ীভাবে রাখার বন্দোবস্ত করেছি। সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহ, তাদের প্রচেষ্টা ত্রিপুরা সেই ঐতিহাসিক দিন সেদিন তৈরি হয়েছিল, এবং নিজের দেশেই নিজেরাও রিফিউজি হয়ে যায়, তার ইতিহাস পুরো দুনিয়াতে কেউ নেই। এই সৃষ্টি হয়েছিল এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে, আজকে তারও সমাপ্তি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি করেছেন। আমি আশা করি আমার সমস্ত জনজাতি ভাই বোনেরা তাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং যে বিচারধারা মানসিকতা, সেটাকে নিয়ে ত্রিপুরাকে শক্তিশালী করবে এবং Tini kokti shalobog rakoro koktuma tunai rogo malaika tipra mota hastini juda juda motani bodol rog bana yakare tipra motani bana rom laika
आरो फाइ मानजा फाकिया बग्रा प्रदुत किशोर देबर्मा लगिबो थंग अनिमेश देबर्मा तिप्रा मथानि आदंश दिनैनि अ कक्थुम मालायमुंगो बग्रा प्रदुत किशोर देबर्मा ककनाराथानि हाइनि शाखा फाइनै तालनि बा सालो बिस्रामगन्ज देवान बाजारो तिप्रा मथानि अंगै कायसा पान्डा संसार जागोनो आ पान्डाओ लगी दंगोनो IPFT बदलगबो माने दिनै IPFT जुदा जुदा बदलनि गोबां मा दंरो तिप्रा मथाव जइन खालायनाय बिनि बिसिंगो बुइलानो जों साव आनि याग्रा गाला सुबजा उसाराय दिया ब IPFT CWC नि मेंबर IYFT सेंट्रल कमिटी IPFT नि जुब संगठननि वाइस प्रेसिडेंट तारपर तो बिमल रियान IPFT नि डिविजनल लीडर अम्बासानी खुदीराम रियान धीरेन्द्र रियान सबिता रियान गोबां माहिग्लाय दिनै बर 29 जन लीडर और IPFT याकारै तिप्रा मथाव योगदान खालायखाय ताबो I think he should speak. Kusaraidian should speak. Kusaraidian को सही खाने बताने First of all, I welcome the entry of senior leaders to तिप्रा मथा। मैं इनका स्वागत करता हूँ। Second चीज़ है कि आने वाले दिन में हम लोग दूसरे पार्टी से भी बात कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं कि आने वाले दिन में भी मैं होपफुल हूँ कि एक या दो पार्टी जो बहुत सीनियर पार्टीज हैं उनके साथ भी हमारा एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप हो एंड वी कैन वर्क टुगेदर इन कॉम्बिनेशन। तो जो पार्टीज अलायंस के अंदर नहीं भी आए वो मोस्ट लाइकली हमारे संग अलायंस में आकर आने वाले ADC इलेक्शन में एक संग फाइट करेंगे। आज हमारा ये इन्होंने तिप्रा मथा ज्वाइन किया है, इसका ये कोई मतलब नहीं है कि थांचा टूटा है। हमें रीजनल पार्टीज को एक पार्टी से दूसरे पार्टी करने के लिए बहुत सेंट्रल पार्टीज ये ट्राई कर रहे हैं। आज अगर हमने अपने सीनियर लीडर्स को जगह दिया है तिप्रा मथा में, इसके लिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो होल्डिंग पैटर्न रहे तिप्रा सा का, कोई नेशनल पार्टीज में कोई भी लीडरशिप अब नेशनल पार्टीज में नहीं जाए और अपने रीजनल आंचलिक पार्टीज में ही रहे। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था। 5 तारीख को दीवान बाजार में विश्रामगंज में तिप्रा मथा एक रैली कर रहा है, पब्लिक गैदरिंग। हमने वहाँ में हमारे अलायंस पार्टनर IPFT को निमंत्रण किया है। वहाँ में हम होपफुल हैं कि और एक पार्टी हमें ज्वाइन करेगा। मैं मीडिया के थ्रू सबको बोलना चाहता हूँ कि 130 दीवान बाजार विश्रामगंज 5 तारीख और 5 हमारा एक रैली होगा। उस रैली में मैं होपफुल हूँ कि सब लोग आएंगे। IPFT को मैंने ऑफिशियली आज मैं उनको निमंत्रण देने वाला हूँ। उसमें NC देबर्मा, मेवाड़ जमातिया, उनके जो भी सीनियर लीडर्स हैं, MLAs हैं, सबको मैंने निमंत्रण किया है। और हम लोग भी ये प्रोग्राम जैसे कुरुकुलम में हुआ था वैसे ही हम लोग ज्वाइन भी करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं IPFT की लीडरशिप से बात करूंगा और हम शॉर्टली एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में हम लोग एक फंक्शनिंग करेंगे जहाँ में कोई हमारा इंटरेस्ट ओवरलैप ना हो और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी स्मूथली हमारे अलायंस को आगे ले जाएगा। IPFT भी अपने नॉमिनीज देंगे, हम भी अपने नॉमिनीज देंगे और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी अच्छे तरीके से अलायंस को चलाएगी। एनी क्वेश्चंस आप? सर, कुमलुम की जो पब्लिक गैदरिंग होता है आपने ऐलान किया था कि वहाँ पर जो ग्रेटर तिप्रा के बारे में अपने सरकार से बात नहीं करेंगी टू टॉक विद सेंट्रल बोर्ड। सो हम लोग कब जा रहे हैं और कब इसमें अगर वो लोग निमंत्रण देंगे तभी जा सकते हैं। मैंने कहा कि अगरतला में बात करने से कोई फायदा नहीं है। अगरतला में बात करने से सिर्फ बात होता है आप इतना सीट लो, आप उतना सीट लो। कुछ
चीज़ होता है जो आइडियोलॉजी में चला जाता है। मैंने बोला है कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर को हमारे बारे में सोचना चाहिए और वो हमें एक सोल्यूशन दे। मेरा ग्रेटर त्रिपुरा का कॉन्सेप्ट भी मैं थोड़े दिन में आप से मिलकर मैं दिखाऊंगा। मैंने तो आज ट्वीट भी कर दिया मेरा ग्रेटर त्रिपुरा का कॉन्सेप्ट क्या है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर हमारा बात ठीक तरीके से सुने तो ये पॉसिबल है। हम इसको पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रगल तो है ही, लेकिन इसको कल्चरल, सोशल और लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रेजेंट करने के लिए कोशिश करें। और अगरतला में जो भी बात होता है वो सिर्फ पॉलिटिकल होता है। हम चाहते हैं कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसको समझिए और इसको एक वन टाइम सोल्यूशन करें। हमें वन टाइम सोल्यूशन चाहिए। ये कांस्टेंट जो हमेशा होता रहा है कि इलेक्शन में एक दूसरे के संग लड़ो तो उसके बाद बात करो, ये सबसे नहीं होगा। हमको त्रिपुरा पूरा, वी वांट त्रिपुरा टू बी पीसफुल और इट कैन ओनली बी पीसफुल इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज willing to listen to its people. We are also Indians. We also have a view. और हमारा व्यू आप सुनिए, अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं आता तभी भी सुनिए। आप तो दूसरे लोग से भी बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास नहीं करते। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में विश्वास करते हैं। तो अगर आप उनसे बात कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर विश्वास ही नहीं करते, तो हम तो हिंदुस्तान के वो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर विश्वास करते हैं। अब हमारा बात सुनिए, यही बात है। विजय रांखल और पाताल कन्या जो विजय रांखल से कल ही मेरा मीटिंग हुआ, अभी 1 घंटे पहले बात हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि विजय रांखल हमारे संग आए। पाताल कन्या का आज मीटिंग है, हम बोलूँगा मैं उससे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद अभी बात करूँगा। और मैंने पाताल कन्या के संग मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और मैं, क्योंकि हम दोनों ही NRC में हमने केस फाइल किया है, दोनों ही CA वो पोस्ट करते सुप्रीम कोर्ट में, तो पहले से एक वर्किंग रिलेशनशिप है। पाताल कन्या का एक आइडियोलॉजी है कि वो पॉलिटिक्स में डायरेक्टली नहीं आना चाहती, उसका वोट बॉयकॉट का एक सिद्धांत है। हाँ, मैं समझता हूँ, लेकिन पाताल कन्या को मैंने अपील भी किया है, पर्सनली भी अपील किया, आपके थ्रू भी मैं अपील कर सकता हूँ। उन्होंने कहा था कि वो मुझे एडमिनिस्ट्रेटर बना के देखना चाहती है। आज वो तो हुआ नहीं, लेकिन आज क्योंकि EDC में 80% तो हमारे इंडिजिनस लोग हैं, तो उसके खातिर अगर वोट बॉयकॉट ना करके हमारे थानचा को सपोर्ट करे तो बहुत अच्छा है। আইপিএফটির সঙ্গে জোটে কি কোনো ধোঁয়াশা রয়েছে? গতকালকে এনসিডি বলছিল যে বিজেপির জন্য নাকি ওদের এখনো দরজা খোলা আছে এরকম। না, আমার সাথে তো বিজেপির সঙ্গে অ্যালায়েন্স হয়নি। আইপিএফটি বলছিল উনি আপনার আইপিএফটি সব কথা বলেন, আমি আইপিএফটি আপনাদের জোট ঠিক আছে তো? আমার জোট তো একদম ঠিক আছে, আমার জোট একদম ঠিক। কালকে দেখা হয়েছে, আজকাল 1 ঘন্টা পরে মেয়রের সঙ্গে দেখা হতো। আমার জোটটা একদম পারফেক্টলি ফাইন। অনেকজন চায় কি আমার জোট সাকসেসফুল হোক না, এই আমাদের থানচা হয়নি 70 साल दिया, এই লিগে তো আজকে আমার এই পরিস্থিতি আছে। हम सिर्फ यूनिटी चाहते हैं। वी वांट पॉजिटिव मैसेज टू गो टू द पीपल। पॉजिटिव मैसेज है कि हम लोग सब एक है, हम लोग अपना पर्सनल सीट्स पोजीशंस के बारे में नहीं परवाह कर रहे हैं। हम लोग एक होकर ये इलेक्शन लड़ेंगे। ये वॉइस एक आवाज़ से दिल्ली जाएगा और दिल्ली हमको समझेगा। हमेशा वायलेंस लेकर के, बंदूक उठाकर दिल्ली आवाज़ पहुंचना ज़रूरी नहीं है। डेमोक्रेटिकली वे भी ये सबसे अच्छा है। और अगर डेमोक्रेटिकली हम लोग ने एक मैसेज भेजा दिल्ली को, तो दिल्ली भी सुनेगा, हाँ क्यों, क्या बात हो रहा है। यही मैं कहना चाहता हूँ। सर, आज कितने लोग और कहाँ से आप लोग पार्टी में ज्वाइन किया? कितने लोग ने ज्वाइन किया और कहाँ से? आप लीडर कौन लीडर है? हिंदी में और बांग्ला में थे। 29 জন লিডার জয়েন করেছে আজকে। তার মধ্যে নেতৃত্বে আছেন কুশারাই রিয়ান, উনি আইএনপিটি CWCর মেম্বার, এবং উনি IYFT আইএনপিটির যুব সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট। উনি বিজয় রাঙ্খল মহোদয়ের সাথে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন এবং আমবাসা ডিভিশনারি লিডার্সরা আজকে জয়েন করেছেন। মহিলা নেত্রীরা জয়েন করেছেন এবং যারা ভিলেজ কমিটিতে পরিচালনায় আছেন কয়েকজন মধ্যে আজকে জয়েন করেছেন। 29 জন টোটাল আজকে জয়েন লিডার্স, লিডার্স
regional secretaries, divisional vice president, president. From only INPT or IPFT? देखिए, हमारा जो आइडियोलॉजी है ये बहुत लोगों ने बोला कि कोयला जाति उलो पार्टी मतलब क्या था। मैंने कहा कि एक पार्टी के बारे में बाद में सोचा, वो भी थांचा और उसी को कॉन्सेप्ट को मैं आगे लेकर मैंने आज कहा है कि हमको पार्टी के बारे में इतना नहीं, एक यूनिटी के बारे में सोचना चाहिए। उसी का मतलब है कोयला जाति उलो पार्टी। आज मैं बोल सकता हूँ कि 90 to 95% सक्सेसफुल हुआ है। जिस दिन INPT विजय बाबू और पता करिए ऑफिशियली नहीं है क्योंकि वो पॉलिटिशियन नहीं, विजय बाबू आ जाए तो पॉलिटिकली तो 100% होता है, लेकिन अभी तक 95 हुआ है और वो 5% को भी मैं कोशिश करूँगा। और मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ, बहुत लीडर्स है, त्रिपुरा मोथा में है, IPFT में है, छोटे छोटे पार्टीज में है, जो उनको लग रहा है कि अगर अलायंस हुआ तो मेरा सीट कहाँ जाएगा, मेरा सीट वहाँ जाएगा, इसको क्या मिलेगा। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि हमको विनिंग टीम में अगर हमको थर्ड अंपायर भी बनना पड़े नो प्रॉब्लम, या विनिंग टीम में मुझे सब्स्टिट्यूट फील्डर भी बनना पड़े नो प्रॉब्लम, लूजिंग टीम का मैं कैप्टन नहीं बनना चाहता। तो हमको अपने बारे, अपना पर्सनल सीट, मेरा पर्सनल पोस्ट, इसके बारे ना सोचकर एक बार अपना त्रिपुरा के बारे सोचिए। अगर हम लोग हमने सफा क्लीन ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट किया तो हमारे लोग ही हमारे ऊपर विश्वास करेंगे। लेकिन अगर हम निजी स्वार्थ के लिए हमने एक गलत काम किया और अपने बारे ही सोचे और अपने दोफा के बारे, अपने सोसाइटी के बारे नहीं सोचे, तो एक गलत मैसेज जाएगा और हमारे लोगों का विश्वास हमारे लीडरशिप के ऊपर से चला गया। इसी के लिए मैं सबको अपील करना चाहता हूँ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन से, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, पहला बात आप अपना पोजीशन के बारे में ना सोचकर देखिए कि पब्लिक को क्या चाहिए। पब्लिक को आज त्रिपुरा नहीं, IPFT नहीं, INPT नहीं, TPF नहीं, उनको आज ढांचा चाहिए। लीडर्स को एक दो पोस्ट इधर उधर होगा, लेकिन पब्लिक को ढांचा चाहिए और मैं वही प्रोवाइड करना चाहूँगा, अपना बारे में। कितने तादाद में लोग आने की उम्मीद कर रहे हैं? मैं होपफुल हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से लोग आएंगे, इट बी अ वेरी बिग रैली। और हमारा एक ही लक्ष्य होगा कि एक ही मंच में सब लीडर्स जो कुंभलों में भी थे और जो कुंभलों में नहीं आए, जिनको मैंने अपील किया है, वो भी रहेंगे और अच्छा तरीके से ठीक है। दिने और फाइमाने उद्देश्य जों फाइनाय एडिशन निर्वाचन ने ती वाचका विभिन्न दल विदल खायखा जों INPT खायखा विभिन्न राजनीतिक दल खायखा दुर्बल लाइफ टाइम खायखा जों दाबो जों नाहार माने तिने आम्बासासार डिविजन नि जारा तिने कर्मकर्ता तंनाय वानसक लायमाने बिसिं तैया जों महाराष्ट्र लगे थाखाय जों लामा परिष्कार गुबै लामा माननाय जों बफाने लगे थाखाय जों क्लियर थाय जों सामं खायमानाय दफाने बागै वानसक माननाय अमन जों विश्वास थायो महाराष्ट्र न जों विश्वास थायो जों INPT नि आं कायसा नेतृत्व तंमाने बिसिं फनो आं महाराष्ट्र जेता बिनि वानसक मारन नायो दामनाय जों भबिष्यत थांनानै लामा जों दफाना नारंना थाखाय थांसा थाय जों दंबायना थाखाय महाराष्ट्र नेतृत्व जों सामं खायलाय माखाय बेलेग बेस होननाय ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड जोंनि सबसे बेस बिमान होननायनि आं वानसकौ दाय जों दल बिदल थाय जों INPT खायफोरखौ जों एडिसि अडिट क्षमता ताम जों दाबिना दै खायलायखा जों आबाखौ मते सम्भव बुंलिया जों दिनै जनमतामत लाय बसे कमै थानाय तावबो खाय जों तावथिनि एडिसि फाइनाय एडिसि निर्वाचननि बिसिंथिया जों महाराष्ट्रनि जे महाराष्ट्रनो बारजा बिमाने जों आबानो गथाय जानाय जों आबानो साक्सेस फाइनाल बागै चेष्टा खालामो आं दिनैखा आम्बासासार डिविजन आं कायसा INPT नि CWC मेम्बार ताय त्रिपुरा IWF नि सेंट्रल कमिटि नि वाइस प्रेसिडेंट आं बुंबाय कुसाराय ताय आं लगे फायो लीडर MCC बदिराम रियां फायो
তাই অঞ্চল সেক্রেটারি বিমল জৈরিয়ান ভাইও তাই IWF তিনি মেম্বার অফ খরকটান ভাইও সবিতা রিয়ান ओंखाय शास्ति रंगरियान ताई चितापति रियान ब्रह्म তিনি আরো অংশগ্রহণ ভাই ओंखाय ताइबो जों अरनि बिसिंतेनो आपनि मिडियानि बिसिंते चिनि आम्बासाव ताइबो आगौथा जों ताइबो सालाय दङ ओंखाय अर महाराजनि आरो फाइनानि जतत सम्भव या जों आरो स्टेप के तिब्रा मथाव जों सामफ्लायलान बाबे अलरेडि साम चलायतो हामबाय दङ नाउ महाराज सब आम्बासा আজকে আমাদের মধ্যে যিনি রানা কিশোর রিয়াং বো IPF তিনি খরকসা সিনিয়র লিডার তিনি লগিতে খরকসা CPI ইলেক্টেড মেম্বার বরন ইলেক্টেড মেম্বার ভিলেজ নি ইলেক্টেড মেম্বার বরক তিনি তিপ্রামথাও জয়েন্ট খাইখাই BJP ni bukai Kamsang Jamatia এবং অমিত জমাতিয়া ইয়ং লিড সো বরংনো লামসাকজগি जों दालाय खातुं खाजाक्लाय राना बाबुनो এবং তে বাকি ফাইনি রুগনো जों লামসগো এবং দলীয় পতাকা রুই চিনে অনন্ত বাবু বন অর বরণ খাইনি স্লোগান দাইতে স্লোগান দে Tipramotha long lead Maharaja long lead Tipramotha ayok lok thung Tipramotha ayok lok thung Maharaj ki Maharaj ki সভাপতি তপন ভট্টাচার্য মহোদয় পাল কৃষ্ণেন্দ্র ধর রাজেশ মজুমদার অমিয় কুমার দাস কামাল হোসেন বীরেন্দ্রচন্দ্র দাস বিকল্প গোপাল রামতনু চক্রবর্তী আপনাদের অনুরোধ করব কাইন্ডলি আপনারা অফিসিয়াল যারা বিভিন্ন জায়গায় থাকবেন দায়িত্বে থাকবেন তাদের নামগুলি বলছি আপনারা অনুগ্রহ করে শুনে নেবেন স্টার্টিং অ্যান্ড ফিনিশিং শ্রী তপন ভট্টাচার্য আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রী শঙ্করলাল ভট্টাচার্য সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন সম্মানিত চিফ গেস্ট ডক্টর মানিক শাহ মহোদয় উত্তরীয় এবং মোমেন্টো দিয়ে অতিথিদের বরণ করে নেব অতিথিদের হাতে অতিথিদের পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেবেন রাজ্য অর্থনৈতিক সংস্থা করবা রেসপেক্টেড ডিরেক্টর ইউথ অ্যাফেয়ার্স এন্ড স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা গেস্ট অফ অনার শ্রী সরোজ চক্রবর্তী জয়েন্ট রিনাউন ফরমার অ্যাথলিট অফ দ্য স্টেট উনিও ক্রস কান্ট্রি দৌড়বিদ ছিলেন রাজ্যের খ্যাতনামা ক্রস কান্ট্রি দৌড়বিদ ছিলেন তো এইসব দিনগুলো আমার মনে আছে আজকে যারা নেক্সট টাইম আমি বলবো রিয়েল অ্যাথলেটিক্স মধ্যে যে পার্ট সেটা হচ্ছে ক্রস কান্ট্রি যদি করতেই হয় আমি ব্যক্তিগতভাবে তখন আমাকে যদি ডাকা হয় আমিও থাকবো এবং রিয়েল ক্রস কান্ট্রি যেন করা হয় রিয়েল ক্রস কান্ট্রির যা যা দরকার আমাদের মনে আছে তখন আমরা গান্ধী স্কুলের এইদিকে আমরা প্র্যাকটিস করতাম না কোনো ট্র্যাক ছিল না আজকে যেটা TCA এর আন্ডারে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের আন্ডারে এত বড় এমবিবি স্টেডিয়াম আমরা এই তপন আর শঙ্করেরা মিলে আমরা কোদাল দিয়ে কেটে 400 মিটার একটা ট্র্যাক বানিয়েছিলাম স্বপ্ন আছে
তখন জাস্ট আমাদের জুনিয়র ছিল, আমরা 400 মিটারের ট্র্যাক বানিয়েছি, লাল মাঠ আমরা বলতাম, সেখানে আমরা দৌড়তাম। তো পরিশ্রমে অ্যাকচুয়ালি মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট। আর প্র্যাকটিসের কোনো রকম প্র্যাকটিস এটা যে কোনো কাজেই হোক, খেলাধুলাতেই হোক, পড়াশোনাতেই হোক, প্র্যাকটিসের কোনো সাবস্টিটিউট নেই, আমাদের মনে আছে রবীন্দ্রবাবু আমরা জিরং ইনস্ট্রান্স খানে বাগে বনাজা বড় থাংনাই সাবনে থাংনাই সাবসিকে কাহামো বিধি মানো এবা জোরা করে হাবান নাগো থাংলা চুखलाय পালাই থানে বাগে বরমনি বাগে বলিনা কাহাম কক্তমাতে কাহাম সেপ্তঙ্গ নিনি আনে সাপা নগারি মনো নগতক্ততে হাবান নগতক্ততে এবা যে প্রপানা স্রাবজা জোরা করে ওই ইনস্ট্রান্স খাই মানাই A new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa haba mai boshim na insurance company. Oro joto malku eba car, motorcycle, shakduk eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim manai. Hani bagi norok takti dotoro grungdi omi kumawa. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara Deborma, agent code AG00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, pin 799001, Kokduk number 8575103000/82580375592, email number debormanayantara@gmail.com. Jerung nangkuman insurance tabu khlaje yarok tongko borok takti khlai oni ke mau kurngin mano tamne hanba bufro tamro patui thang ke bo shirigya hani bai jora tong chane paithane shakto te malko motorcycle akoroni insurance khlai yardi. Ngai kai timar ko gana wa kata ko aproi tinung mani ngai tima yang kaman tu sa ta kai ta tu hanya mani nyoro ko mo khanan tu ngai ma kata tu nong mo bosi poribar ka sa dong parawa 24 gor na sinara 24 gor ngai joton oron ni tine nongo oron man ka ta ni na kari ka oro ando asan wa mang selo sa ba filter dong nongo mo filter bo kuroi Tongan siapa tong kapurin siapa kurin mungkin mana kita. Nama parang bung kan? Bahasa sudah parah. Nor ne blog bobo. Mungkin ya. Nor orang ni MLA ya kalau blog chairman sekarang bayi malah ye nor koksa salah kerja tu mana ya atau ya basta hanya orang ni ya. Sekarang gua cakap tu ngati kena di hari kata tu gua percaya dah mana ni. Kaplai kanya gua kah gua jadi naik ni atau kis tahu je tengah perbuk atau kis mungkin kis ni kuman tu dah ya pergi kau atau kis nak pergi tu takut nak supaya gua supaya. Sabo kau di mana ni? Apa kau kumat tu jalan kayu. Ni bung ha? An bung kau sekarang ni ber. Kumai bung lah. Ni jalan bung. Ni nak saya minta mana? An tu saja dia ni ber mah. Noro jaki jani inse sikang tabuk je berimang eti kau itang mani. O tuiki dengan jada. Dengan jad mah. O trin dengan noro. Singor tuiki mana ngu? Neng para bodoro. An para boda kana. Noro sarkari ke hapang lato kuah kharus noro para ni nangai semua noro bayi.
যে হাপাঙ্গ হালক রঞ্জা লিডার নেতারা গই সালাই নাই নে রেডি আবেকে সাকা ও মা অবন কাস আগে যে সিপিএম নি তংফ্রো সিপিএম পাই দাবো বিজেপি বাই আইপিএফ नि সরকার খালাকিয়া গা পুরো বড় খালাঙ্গ আগে সিপিএম খাপ্রো মাই আসং গা আর পরে বিজেপি বাই আইপিএফ পি জুট দঙ্গই এলাসং কা দাবো ভোট ফাসंगा थांनाय বিধানসভা আপ্রো বিধানসভাनि সেকাং ভোট नि সেকাং বিজেপি नि উব বড় ছিটো বিন পারো সং সেমিয়া বিকাশ দেবরমা ব জায়গা পুরো অ জায়গা কক লাঙ্গ কে অটুল দেবরমা কক লাঙ্গ অটুল কে চিনো তাবু এমএলএ বরি কগরি কলাঙ্গ তাম কা চিনো বাহাদুর সদাও নরন তুই কাহাম রিনাই গাই লামা কাহাম রিনাই গাই সাপ্লাই রিনাই नि बर সালাংটা স্কুল লগ রিনাই नै কে তাবু যা সরকার ফাইকিয়া 3 বছর রকা খানা 3 বছর কামন বিসিঙ্গ তাবু গাই কোন আজানি কোন খুসপাতাস করকে আতে নি বাগৈ ইকো মনাnya di mon কোন মন শুনুঙা কোন মটনটা আগে খেবর নমন র আগে বসিং কতিমা কোঙ্গ কাসাকো খাইনু nga ta kasaku khai mani ayang sakma gat ban theng ga tei lomu thekya nga ta singar nangmali ta ko mot orni abor juna dosu kebang nani singoron sinni maton ni bung kha an bung dot ko ma debar ma bam bung an baban bung bishra debar ma আমার বড় বোন টাকা পয়সা এই জায়গাটা বলে কি ভুলে গেছে ওই কথাটা মাইয়ে লাগে ও বিল্ডিং টিম কাটতে ওই বিল্ডিং রাহুল ভাই তো হবে কাম লাগিলাম কি নাম আপনার? আমার নাম কণিকা বিশ্বাস। আপনার স্বামীর নাম? সমীর বিশ্বাস। কি যে ঘটনা? আমরা তখন ভাত খাইতাম না দিলাম গেট দইনে আসিল তখন তারা আইছে আয়া প্রথম গেটটা বাড়ি দিয়েছে প্রচন্ড জোরে বাড়ি দিয়েছে তখন আমার স্বামী আসিল এইদিকে পিছনের দিকে আসিল আমি তখন পিছনের দিকে ঠেলা দিয়া আমি গেছি যে দাঁড়ান এখানে কিতা হয়েছে কোন কয় মিহির বিশ্বাস বাইরে এরা আজকে মিটিং এ গেছত কেড়ে বাজে কথা কইছে আর কি তার মুখে কোন জানা সিপিএম কোনোদিন করবি নি বা মিটিং এ যাবি নি এসব কথা আমি কইছি যে হে হ্যান্ডিক্যাপ মানুষ হে 10,000-এ চাকরি করে হে একদিনও মিটিং এ গেছে না যাইতে পারে না এর খাওয়ানোর অসুবিধা ঘুমানোর অসুবিধা ল্যাট্রিনের অসুবিধা হে কিভাবে যাবে সারা বিকাল আমি ওনার ছোট ভাইয়ের বউ সারা বিকাল আমার মেয়ের এলো হে ঘুরছে তাইলে আমি পাড়ার মানুষের জিজ্ঞান তখন এবার বাড়ি দিছে এদিকে দিন বাড়ি দিছে আপনার বেড়ায় বাড়ি দিছে এখানে যা ছিল সব উড়া দি ফেলাইছে ঢিল মারছে এরপর আমার মেয়ে আসিল ছোট তাই ডাক দোষে তারে ডাক দো আমার মেয়ে আসিল মেয়ে কাঁদছে আমি হাত জোর করে বসি দে দেখেন দাদা আমার 5 বছরের একটা মেয়ে আছে এ প্রচন্ড কান্নাকাটি করতে আছে আপনারা এরকম করি না তখন ওই দিকে তো না এই একটা ইট মারছিল আমার গায়ে আমি তখন এই দিকে আমরা ঢুকি গেছি তখন আর ইটটা করছে না আমার শাশুড়ি করতে আছে যে তোমরা যে এরকম করো আর 5 বছর অগণও হয়েছে না 25 বছর দিয়ে এরকম আসিল এরকম ভাবে কোনো অত্যাচার ছিল হ্যাঁ তো কইতে আছে যে একদম তোর গলা কাটলাম তখন আমি আমার শাশুড়ির হার্টের প্রবলেম আমি বুঝি যে মা তুমি চুপ করো তোমার কথা মনে দরকার নেই কটা দিকে ঘটনা? এ ধরেন 10টা রাত 10টা আমরা সবসময় 10টা থেকে খাওয়া দাওয়া করি আমরা 10:30টার দিকে আমরা কারো কি চিনতে পারছেন? না এরা তো মুখ বাঁধা হ্যামলেট দই না কালো কাগজ মুখ বাঁধা হাতে দা ছিল আর লাঠি আছে কি হয়েছে এই ভাঙচুরের কারণ কিটা কিছু কইতে পারেন না তো আমরা রাত্রেবেলা আমরা ঘরে ঢুকছি ঘুমামু এমন টাইমে প্রায় ওই সময় রাত্রে 11টা 10-15 এমন বাজে তো হঠাৎ করে আমার দেখি বাড়ির থেকে শব্দ হইতেছে এই রাহুল মানে খুব বাজে ব্যবহার করে খারাপ ভাষায় গালি গালাজ করতেছে
ঘর থেকে বেরিতাম। তো আমার মিসেস আর আমার মা আসলো ঘরে, ছোটো বাচ্চা আসলো, তো তারা বলছে মানে না বেরোর লেগা। তো দেখে কথাটা কইয়ে খুব খাল বাজে ব্যবহার করে আমার গেটের মধ্যে লাঠি দিয়া ইট দিয়া মারতেছে। তো গেটটা খুলতে পারতেছে না দেখা আমার পেছন থেকে আমার পিলার দিয়া টিনে ঝুড়ি আসলো, এটি দিয়ে দা দিয়া চারটা ফুটটা ভাঙ্গে টেঙ্গা পেছন দিয়ে ঢুকতে আমার বাথরুম টাথরুম সব দরজা টরজা সব ভেঙ্গে লাইছে কোবাইয়া টোবাইয়া। সম্ভবত বড় হাতিয়ে টাতিয়ে নিয়ে আইসে তারা, কোবাইয়া টোবাইয়া। কি কারণবশত হয়েছে কইতে পারবেন কিছু? কি কারণবশত তো কইতে পারি না কিছু, এমন তারা কোনো কিছু কইছে না। তবে এতটুকু কইয়া গেছে কোনো রাজনীতি ছাড়া দে, নাহলে আগামীতে মার্ডার করে এলাম মারা যায়। মানে রাজনীতিক ইস্যুর জোরে এডি হইতেছে না, এটা কইতে পারে না তারা কি হিসাবে তারা এটা করতেছে। কারোর বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে? কারোর বিরুদ্ধে বলতে এমনিতে তো কারোর চেহারা তো যেহেতু দেখছি না, তো কারোর বিরুদ্ধে কীভাবে কমু। তবে এমনি গলার স্বর শূন্য কিছু কিছু লোকের উপর একটু সন্দেহ আইতেছে, আইডিয়া হয়েছে। তো যাই হোক, আমি আমার নাম এখন আর কইতাম না। তো কিছু আমার ক্যামেরাটা সিসি ক্যামেরা একটা আসতো, এটা তারা ভেঙে গেছে। তো আমার ল্যাপটপের মধ্যে কিছু এখনো হয়েছে না, তো নেটের কারণে কিছু লোডিং হয়েছে। তো যাই হোক, যদি ফটোগুলা কিছু ছবি পাই তখন এর থেকে আমি শিওর হতে পারবো। মামলা করছে নি থানায়? এমনি থানা আইসে কইছি, তারা রাত্রেবেলা আসলো, এমনি কয়ে দিছি, তারা লেখে টেখে ফটো টুটো লেগে গেছে। ও উপরে চালের উপরে বোতল, কাঁচের বোতল ইট মারছে, ওই দরজার যে ওয়াল টল ফাড়িয়ে গেছে পুরা। এই ইট তো অনবরত শুধু মারতেছে। আমার ঘরে বাচ্চা ঘুমাইছিল, বাচ্চাও ভয় পেয়ে গেছে, তো বাচ্চা এখনো অবধি প্রায় একদম কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেছে, এরকম একটা অবস্থা হয়ে গেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। 10টার দিকে আপনার 7টা বাইক নিয়ে আইসে, ওর কে বা কার হাত আমি চিনছি না, মুখ ভাঙবেন না। আইসে আইতে ঢুকতে আমরা গালাগালি করছে, জিজ্ঞাসে ওরা সিপিএমের বিজেপির সিপিএমের মিটিংয়ে গেছো, আগে তোলা গেছো, গাড়ি চড়ি গেছো, কে কইছে যাও না লাই সিপিএম, মানে আরো বেশি গালাগালি করছে। এদিকে আর সব কিছু তো আমার তো এমনি ডরে আতঙ্কের মতন গেছি। এরপরে আমার ঘরের দরজা যা বাইরে যা হচ্ছে রান্নাঘরের বিয়ে করি অন্যরকম কারবার, আমরা কেউ চিনছি না। মুখ টুক বাঁধি না, এতক্ষণ রাত্রেবেলা কে চিনবো? লাইট টাইট নাই, কারেন্ট থাকে না, চিনে যাকে লাইট দিছি পরে লাইট বাড়ি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে লাইট ভাঙিয়ে গেছে। লাইট ভাঙি এরপরে আরো কিছু যে ঘরে ঢুক নাহলে অক্ষণ কাটিয়ে দিলাম। এরপরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত গিলের ভিতরে বাড়ি দিছে, গিল বাংলা না বলে ঢুকতে পারে না, গিল ভিতরে ভাঙতে ঢুকতে মারধর করতো। আপনার নাম কি? আমার নাম রত্নেশ্বর সুগা। এটা কোন জায়গা? এটা মনোমুখ দাসপাড়া ধরে। কোন সময় ঘটনাটা? কোন সময়? রাত্রে 10:30। কি তো ছিল দিদা? রাত্রে আপনার ঘুমাই গেছি, 3 বেলায় কিতে বেড়া পাচ্ছি, আর আপনার শব্দ করি না, আমরা ঘুমাই গেছি। হিয়ার হরদি এবারই সোলারা আগুন লাগাই গেটে গেছো, সোলারা হেট্টর ডালি ডিজেল ডালি আগুন লাগাই। এবারই বেড়া গোয়া এখান কারা খুঁড়া আরম্ভ হচ্ছে। না তিনি যা ঘুমাইতে পারেন না, ব্যাগটা বাগি ছুটি হারার দেন ঘুমাইতে হার না, তোর না তিনি যাই কর তোরা ইচ্ছা করার কি নানা ঘুমা মুখে নানা করে থাকবো তোরা কষ্ট দেখলো। না তিনি যার দিছে একবার, এই যারে দিছে একবার বড় হুতেরা মাইতে বুড়ি লাগিয়ে মাইতে বুড়ি আগে তোর হুতেরা টানি লিয়ে আনছি গেছে। আর বড় এবার বুকুয়া মেরামাইতে গাছে চিনছেন নি আপনার কারণে? না রে মা, বাবু আন্ডাকে চিনি। রাত্রে আর আয় দিচ্ছে, রাত তার সব কাটিয়েছি। এটা কোন জায়গা? এটা বড় এবারে মালিকের নাম কিটা? রবীন্দ্র দেবনাথ। আপনার নাম? Serchandrapara bokhe tui pipeline thum sarai GP bose tui pipeline le phok pai ha arin pho tui maya para ke bo chung 70-80 poribar kao abose tui phaima se pipeline tung cho o phai amai bo para bere nai ke para phona bet thagori soinu khoro bai ke tong payo kuno lama ni ব্যবস্থা kroi tui ni ব্যবস্থা kroi aromba ye berai nai par ti pipeline ro photo arin pho
tui se phaya ro pho tung ma se so pai ha ke lam ra pho noi so ling se tu no ma ro pho ti pai lên la tung ari pho ti phaya ro pho tung bo su parak tor mau se kro ha cho se phai nai ang phung nai ang thang to phung ni ro pho to ti pai lên la pho mon ti pai lên pho mi phok ma khini ti phaya ke ti se phe nam le rong ba ye asta krao se groom ye kho nai cái cá tin tùy là tạo đi là mai thổi à sometimes sa sư tùy sa đầu phô ranh tay thống tùy sa tùy tùng nó này đi nhá cái sẽ hồ hồ mà lâu bữa cái hi ba có hột cặp mà tủ hôm nay à ba cái sầu hột cá bay mà tùng từ sắp lấy phải mình pha rồi chứ từ thọ này đồ bay mà tùng sao đặt là ba cái bà bay mà tùng sao para thọ mòn sao nha bà chỉ là mama khai năng khá mấy đứa dạng này thì phải lên par para mà nó phụ phải mà nó này đi hai cái giờ hột cặp bay mà tổ hạt cha sẽ bẹt thà param sự thọ ekdom param sự thọ gì burco bura lo mà hột cá không sao ha này ra đi trộn xe mai xe rạng ha are tùy phải ăn đã chơi tùy phải vô à bố nó bình giá tạo mi giá tạo cứ phải bông này trông cái bà cồi tùy phải món nó phát phó phải bông này trông chứ phải dùng ốp po phải là pa phó món nó para mà nào các cha khi mà hột cam sao ha rồi có phải mà tung này này steam không phải mà tổ mất sự sẽ hạt tỷ phải mà ô răng bạn để đây cái thân con là nó sẽ bút đi con là bao bút quay ha là con lại chào chào vào tháng này ta ăn club club ba cái bút đi rồi bạn chạy vào đây thì bố con là này xịn mà có là nó dạ có là bắt tông bò thay thay có là Ai
Sini para ke sercondro para, ke borwo tu he mo saya sini para wo, pai kung noi chop bo sai sotor poribar wo se pai kung noi chop khai tu ke abo bale chungle tu ile kaya. Inke jang opar tarono hiyo brong ke sawo, jing thile tu kaya jing thi joto so tu tu mo abale chung khoi pe abo bai pho no kaya hiyo brong ke sawo brong no pho chung dusriya he abo romon ba ye DWS no chung sawo bung ke bu tôi borwo tôi biye kaya ri phainai tre মানে তোর খেয়ে কাইয়ে রি ফাইরে আবো প কাইয়ে রি ফে তিনি পর্যন্ত ও আর মি চুলে বসে চন্দ পারালে তুই কাইয়া বো পাই কোন চো বলে চুলে মানে মাইয়া তো প কাতি থানি মা চিলে 5 কিলোমিটার সে আবরো সে চুনে কষ্ট খেয়ে খাওয়ে মা তো বো পাই কোন চো বাই চুবে খে মানে মানে আং বাই চুনে তুই নাও চুনো ট্রাক্টর খেয়ে তুই কাইয়ে রি ফে নাই নাও kau operatan ni mula mazak mafi operatan ni muke herendroria Saibadur trek ke ha ke brang no to chung ham ya hin ya brang to je aro to stop mphai mo je bang khu mo abo su le ho yu chung le kar ma ya bo su thau brang office ro thang ye le complain ro le khe dekha tha bar thamo se bar tha pho bo se rina hi phiu riya phai ri nai jang sok phai ya a pho pai ku no kong no se sok phai to se sondro parani tôi osuda ye ama saha tôi bo tôi ni estu no pho chung saha tôi aske osuda to mi pai koi mon bai tôi chung poriskar ke maya para bo orde phaya ke supply ong tong ba ye chung pai kong no chu pai ong tong ba ye chung osuda ba ye chung ma sam se tui sa tui pe ro le khau no ma jaga ro to to phi tui sa tui kho ne ma sin ni tong le tong samai no tin ta ko la tin nang ki chung dui ta ko la samai gi ra o tui le ma ku bi ya chung abong ba ya o subidang ba ya chung long ga jaga ba sa tui sa chu ke ni ma wa chomui le chung tui ma ku bi ya ang le tini ya tui kho mon tin ya tui ku ya ba sang re sama phayu tui kring ba ya ko la thai tham tin na mo se ko la thai chok mai bi ang tong ba ya chung no tui ব্যবস্থা ke chung no kheri nei tho bai kong nei chu bai tôi cá lại mấy yang tông hạt rồi, giang ang thá tôi nên mà lại lên lát gì giang nộ ông tông phim bạc vậy nè, bố sắp thấy món ní, giang lông ra già mấy tuổi à, tông hoa giang thằng mà tông, giang sắp thấy vậy cô mình thấy một già cái anh ở nè, giang tông yang khâu sẽ làm mấy yang tông, মানে নারাও তোমনো জোরাকে থাংয়ানি যা phải yang tông, অফিস রব থাং কমপ্লেন খেলে আর ফাইয়া complain kaya, office of ang ফাইয়া ko, brown ব্যবস্থা খেরিয়া ko chuno, ang ba yun tinik na isi chuno bo tôi ব্যবস্থা খেরি neng tho, tôi chụp faia ke, juga sechuno tôi manu ya ke, tôi sa tôi bube rai phong mo mayam tôi no ya tôi no ya hal aku tôi hin ma ya ke tôi manu ya ke trong tôi chuno. Aku no ha tôi le. Saya ke tanya ni umai sarai. Sini para wo na para te sere chondro para gangsoba lekhe gangsoba tum sarai blok lekhe ti blok ni damsara blok ke ti supply ri amono chin para wo ti supply ri amono khasa khanang ke phaya khai pho sapta wo we ha we ni ro se phayo abom singo phai phi pho sapta wo we ni phai mo pho ti pai kong tham cho se phayo abong keng to mi chini parao ke tui kroi ke tui pe kong tham chu khe phai nei ma wo chung ka lai ya bo su para bang mang ba ye para phun to ma chu tui sa tui pe pho lo ren pe tham bo ni ka rong chu le ti nu an ma kroi an ba ye bu chu bu ra ro pho tui sa tui pe chung gai ro lak sal ma pho thang ye khau ye nu ma yo tu ye phari bu chu bu ra ro le ma ya am ba ye chini parao tui pe phul kia phaya para ma na wo tui pe ria ko phul ke phaya mo ye chini bara wo tui pe nam ri phai ning to tui supply ni jiu jong na sari jiu nam ri phai ning to jong na chini Binay Kumar sar jong ma sa phiu bo chin problem no sol khe ning phai Binay Kumar les popi pani sagon ni MLA Juno tôi đại đi phải nhung thâu. Juno đại đi tôi đi phải nhung thâu. Juno đại đi tôi đi phải nhung thâu. Juno tôi đại đi phải nhung thâu. Sekarang di kemau kamu hanya নাচের সময় গেছে বিয়া বাড়ি আটটার সময় গেছে আমি এটা নাচের সময় বাবারে তোকে আসলাম এরপরে আর দৌড়ে আমি কেন মারছিলাম কিটা করতাম নরক থালাই কে
থামকে এ শয়তান লাগতো খালি খালি কইবা যে তারা কইতো ওই ঘটনার লেগা এই যারা যারা করছে তারা ফাঁসি লাগবো একদম সামনে দাঁড়াইতো বলে সব কে দুঃখী রাখছে সব কোনো ফাঁসি খাই না ফাঁসি এটা মাও নাই অদূর 3 বছর থেকে মাথা লাগে ওই কোকে সাবদিব কোকা কোকে সাবদিব মানে বড় সম্পত্তির পাইকে কোক আনকে সাবিটা আইয়া বং লাজাক না সাবদি বক্সলা যেতে না সাদি সাদি কাকে বুঝবি সাদি না মন না রে আচ্ছা আচ্ছা মানে কোকে পাইছাম আপতর মন বুঝম না তো না ওই যে রুমটা মিতে ঘুমাই যাচ্ছে রুমটা মিতে গিয়া চৌধুরী ভাই সাদি জিকা বাংলা নাইয়া তামনি ডিমান্ড কিতা যে বনা মতে খাই বথানাই বনো ফাঁসি ওয়াটার মার নাই Arya, Anda, Sambram de Burma, Sambram de Burma, Nihan Jandra Para, Tamu Gotana, Pungo, Noto Samoy, Uncle Family, Nago Savilia, Arya Bum, Arya de Burma, Pasbosona Maka, Pasbosona, Poyas, Angadino Tango Calebariwa, Calebar Tangui. সকলে হরা খাই খবর খাবাকে মাখা মালিয়া जोंना टुलाखिया समबार मंगलबार सिना टुलाय मेने समबार नायतो सबाय मंगलबार सिना टुलाखिया नायतोगै मालिया डॉक्टर अंगा जों असायराव थांखा थियान साजागो गमाय थांखा मते जागा मानाय नायतुलाखिया जों गाय तिनि थांखा अम्पिव अम्पि थांगोन नायखाय नंग बरफ इक्लाय माने बातालिया नि साजाखाय जों नायतुलिया खेखेना नै एबरे जों साथि साथे बडि जों थाना एबरे खेमो बुसुबार जों थाना एबरे खेखिया बुसुबार बरक कमाय थांगा नै जों एबरे खेखिया थाना थाङो गाय थाना जों फाखिया पतकिसु सुनका गजिया नुना रंग साका बरक लुगो अननुं माने दिनेको कावै तागमति गथना कावगे गनाय रक आपसुना सेकनु गरे Gadur tu kerja pasir ya kai. Mas mana? Anak kesudah tu kerja. Pasir ya kai. Adur tu kerja ni baru bagai. Aku sana. Mas mana? Ang ayo. Engkau son khana tanggo. Macam bagai son khana tanggo. Engkau kelang thake korwo. Engkau bu batai tanggo. Bim baik. Engkau bini. Bài trồng con nên bài trồng con nên bà thấy trồng con nó bài trồng con nó được bón thằng lấy trồng thì đôi cái bón thằng lấy trồng cả ăn thằng cả đôi cũng lo thằng này bảo bố thằng này
नोंनो थार फैदो हाकसा लाबो नोंथांबोनो आनो नुगिया नै कालां मानि गाय फैयो सनखागै फैयो दिबरो आं तुगुइ नायबेखा जतनो बियां थांगा सारि थांगा बर' थांगा नै नायतु नायबेखा करै इंगाय खोस खायबेखा सारि थांगा yang sari ayang dagini sari masa sadin thana nga saro kang ko sari jeng kotna ko ba yang sari bini ba song ban sari thang kana nai ai kai ang sari da tha hanai thang ton sari kai jetim bo phai na de khe kan kai mai cha ba kai nai amo a bokha ton hata phru kai ngai amo pon to phora bokha joya ban diki da thangai tole tung to kanai nai tu phai gra ka এরপরে নাই ফাঁকে আঙ্কাই করেই আঙ্কাং তুকুইখা তুকুই ফাই মাইচাই সেরাপ সেরাপ কই তংকা আঙ্কাই চাইটা কাই থাঙ্কা ফাইয়া ই সারি থাঙ্কা তো সাদিন মাইচাই বা খাঙ্কাই সেরাপ যাবে কেনা বড় ফাই না জানকা আঙ্কাই বিনে নানা সাং তঙ্গাই গো তলা সাদি গানো আরদা কাকা থাঙ্কা আঙ্কাই অতয় আনচেরে অরদা ফাই বকলো ফাইয়াবলে ফাই আঙ্কাই সাদি থাঙ্কানা সারি তা না নাই বকা আঙ্কাই nai khang nai kha cher no kuni katham no kolo re nai ka ngai to phana toy nang ke nai jing toy nai phai ka bo nai phai tai krui kri kha nei nga kai ban ya ro no ko phai ban ya ro thang hasi ma jak re nai tuk lai kha hobong sabong nai tuk ka on ko khani no da boro kha hasi wadar namu to bono phasi wadan nam to bas bosoni jara je bono sapti khayong kai ani bukha ke saban pharo rep khayong kai bono khang ko thangdan nam to bono bua ke phasi khayam to ga asa kenya apa ko tai এখন কাকা ওই তোমার চেহারায় যে মরছে বা কিছু হইছে এখন আপনারা কি চান আপনি যারা এই ঘটনা করছে তার লাগে কি তাক চান যারা এই ঘটনা করছে সোমবার দিনে আমার শালি লাগে আর কি আমার শালি দিনে তো হের বাপ সনকাতে গেছিল সনকাতে পরে দিয়ে গেছিল হে বাড়ি আইয়া ফিরে এসারা হের মায়ের তুগে এসারা পাওয়া যায় না এরপরে ইদিনে তো অনেকখানে বুবাট আসছিল বুবাতের বাড়ির নিয়ে খাইতে গেছিল হে তুকাইতে তুইতে পূজা পাই না এরপরে দিন আমরা সবাই খবর দিছিল পরে আমরা তুকাইলাম পাওয়া যায় না এরপরে দিন আসছিল হের আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে নিয়ে এমনি 2-3 দিন ধরে গেছিল আর কি পাওয়া যায় না তুকাইতে পাওয়া যায় না এরপরের দিন বৃহস্পতিবার দিনে আমরা পিএসএ খবর দিয়েছিল পিএস আইয়া পড়ছিল এই দিনে এরপর দিনে পিএস আইয়া ছাড়া কালকা তো আইসে না আজকে আইয়া ছাড়া পিএস লাস্ট হচ্ছিল আর কি কেমনে পাইছে বললে এক বেটারে আমরা পিএসের পার্টি আমরা সারের পার্টি আইয়া ছাড়া এক বেটারে সন্দেহ হইয়া ধরছিল এই বেটারে এমনি ধরা পড়ছিল হে ওই খুন করছিল আর কি নাম কি নাম আরিয়া দেব বর্মা নিশান চন্দ্র পাড়া যে লোকটা গ্রেপ্তার করছিল হের নামটা হে তো এমনি হের নামটা আমি জানি না আমার বাড়ি এখানে না অভিজিৎ ত্রিপুরা কি তার জন্য কইছে শুনছিল আর কি মেয়েটা আমার শালি লাগে আমার মামা শ্বশুরের মেয়ে আর কি মা বাবা আছে হের মা নাই হের বাবা আসছিল শুধু না ওই 22 তারিখে একটা 6 বছরের একটা মেয়ে মিসিং হয়েছিল গতকাল তারা থানাতে রিপোর্ট করেছে যথারীতি আমরা কেস রেজিস্টার করেছিলাম করে আমরা তদন্ত শুরু করে আজকে আমরা বিভিন্ন জিজ্ঞাসাবাদ করতে একজন মানে সন্দেহজনক ব্যক্তি পাওয়া গেছে তাকে আমরা ইন্টারোগেট করে সেই স্বীকার করেছে এবং যথারীতি সে এই ডেড বডিটা দেখিয়ে দিয়েছে আমরা ওই রিকভার করেছি এখন তো অ্যারেস্ট হয়েছে কেউ হ্যাঁ এখন অ্যারেস্ট হয়েছে কজনে অ্যারেস্ট হয়েছে স্যার এখন অবধি একজনই অ্যারেস্ট হয়েছে কি ঘটনা কি হয়েছিল এখন কি হয়েছে সেটা ইনভেস্টিগেশনে পাওয়া যাবে এখন ডেড বডি এখন আগামীকাল এফএসএল মানে ফরেন্সিক ল্যাবরেটরি টিম আসবে আর পোস্টমর্টম হবে তারপরেই তারা ওপিনিয়ন দিলে তারপরেই মানে কি হয়েছে
মানে ফাইনাল ওপিনিয়ন পাওয়া। প্রাথমিক ধারণা আপনাদের কি থাকতে পারে স্যার? প্রাথমিক ধারণা তো এখন এমন কিছু বলতে পারছে না, আগামীকাল মোটামুটি পরিষ্কার হবে। ডেড বডি আপনারা কীভাবে মানে উদ্ধার করেছেন, কি অবস্থায়? ডেড বডিটা মানে একটা মানে গাছের মধ্যে বাঁধা অবস্থায় আসলো, এই একটু স্লপ জঙ্গলের মধ্যেই আছে পাওয়া গেছে। মানে কত বছরের হবে? এই মেয়েটা 5-6 বছরের হবে। মানে আপনারা কি মানে প্রাথমিক তদন্তে কি পাওয়া গিয়েছে এখন অবধি? আমরা প্রাথমিক তদন্ত বলতে আমরা এখনও এই কাছে তদন্ত মানে করতেছি, এখনও এমন কিছু আমরা ডিটেক্ট করতে পারতেছি না। রেপ বা এমন ধরনের কিছু থাকতে পারে স্যার? থাকতে পারে, মানে পরে ক্লিয়ার হবে আর কি। जेराव इन्सुरेन्स खालामनाय बागै बनाजा बर' थांनाय साबनानै थांनाय साबसिके गाहामखौ बिदि मानो एबा जरा करे हाबन नांगौ थांला जुख्लाय फालायथानि बागै बर'नि बागै बिनो गाहामखौ तुमाते गाहाम शब्दङ निनि आने साबा नौ आरिमनो नगो तंतदै हाबन नगो तंतदै एबा जे प्रोपन स्राबजा जरा करे वे इन्सुरेन्स खालाम मानाय A new India Insurance Company Limited, a Gulf of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa haba mai boshibina jo insurance company. Oro joto malku eba car, motorcycle, shakduk eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim manai. Hani bagi norok takti dodoro grungdi oni kumawa. A new India Insurance Company Limited, a Gulf of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokduk number 857510-82580-37592, email number deburmanayantara@gmail.com. Jering nangkungan insurance tabu kerja rotongko berau takti kelai oni ke mau kerengin mano tam nehanba bufro tam ropa diwi thang ke bosirigya hani bai jora tong chane bajane shakto de malko motorcycle akoroni insurance kelai yargi. अभी तक हम लोगों ने 52% कवर किया है। सेकेंड डोज का नंबर तभी आएगा जब फर्स्ट डोज के बाद 28 दिन बीत गया होगा। तो अभी तक हर किसी का 28 दिन बीता नहीं। तो जैसे जैसे वो 28 डेज वो नहीं है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि गोमती, ऊनाकोटी, जिन्होंने लेट में स्टार्ट किया था फर्स्ट डोज। तो जब लेट में उन्होंने फर्स्ट डोज स्टार्ट किया था तो सेकेंड डोज का भी नंबर उनका लेट में ही आएगा। प्रेस ब्रीफिंग बुलाया गया है कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए। हम सभी लोगों को पता है कोविड-19 का वैक्सीनेशन हम लोगों ने पूरे देश में एक साथ 16 जनवरी 2021 को शुरू किया था। फर्स्ट फेज में हम लोगों ने हेल्थ केयर वर्कर्स को टारगेट किया था। हमारे स्टेट में 47,897 हेल्थ केयर वर्कर्स डाटाबेस में थे, जिसमें हम लोगों ने 85.5% हेल्थ केयर वर्कर्स को फर्स्ट डोज दे दिया है। सेकेंड डोज फील्ड लेवल वर्कर्स का था। सेकेंड फेज में फील्ड लेवल वर्कर्स था, उन लोगों का हम लोगों ने शुरुआत 5 फरवरी 2021 से किया है। उसमें हमारे स्टेट में फील्ड लेवल वर्कर्स का टारगेट था 64,938, जिसमें से हम लोगों ने 75.5% कवरेज किया है। तो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में दोनों में ही अगर इंडिया में पोजीशन देखा जाए तो त्रिपुरा का पोजीशन काफ़ी अच्छा है। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सेकंड पोजीशन पे हैं हम लोग परसेंटेज कवरेज के हिसाब से, और फील्ड लेवल वर्कर्स में हम लोग 6वें पोजीशन पर हैं। इसी प्रकार से जो हेल्थ केयर वर्कर्स का जो सेकेंड डोसेज हो रहा है उसमें हम लोगों ने टारगेट के हिसाब से 40,934 जो हम लोग का फर्स्ट डोज ले लिया है, 52.6% हम लोगों ने
सेकेंड डोज कवर कर लिया है। अभी मार्च के महीने से फेज 3 का इम्यूनाइजेशन शुरू होगा। उसके लिए भारत सरकार द्वारा कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके बारे में मैं यहाँ कुछ बताना चाहूँगा। उसमें थर्ड फेज में 2 कैटेगरी है। पहला है यदि 60 साल या 60 साल से ज़्यादा उम्र है एज ऑन 1 जनवरी 2022। दूसरा कैटेगरी है एज बिटवीन 45 ईयर्स टू 59 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2022 विथ सर्टेन कोमॉर्बिडिटीज। कोमॉर्बिडिटीज में भारत सरकार ने 20 कोमॉर्बिडिटीज का लिस्ट निकाला है। यदि किसी इंडिविजुअल को उनमें से कोई एक कोमॉर्बिडिटी है और उनकी उम्र 45 साल से लेकर 59 साल तक है, तो वो लोग भी एलिजिबल होंगे वैक्सीनेशन के लिए। उनको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट लगेगा। वो 20 कोमॉर्बिडिटीज हैं, हार्ट रिलेटेड डिजीजेज हैं, हार्ट फेलियर, पोस्ट कार्डियक ट्रांसप्लांट, सिग्निफिकेंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिस्फंक्शन, मॉडरेट और सीवियर वैल्वुलर हार्ट डिजीज, congenital heart disease with severe PAH, coronary artery disease with CABG, PTCA, MI, and hypertension or diabetes on treatment, angina and hypertension or diabetes on treatment, CT MRI documented stroke and hypertension or diabetes on treatment, pulmonary artery hypertension and hypertension diabetes on treatment, diabetes more than 10 years or with complications and hypertension on treatment, kidney / liver / hematopoietic stem cell transplant, end stage kidney disease on hemodialysis, current prolonged use of oral corticosteroids or immunosuppressant medications, decompensated cirrhosis, severe respiratory disease with hospitalizations in last 2 years, lymphoma, leukemia, myeloma, diagnosis of any solid cancer on or after 1 July 2022, sickle cell disease, bone marrow failure, aplastic anemia, thalassemia, primary immunodeficiency disease, HIV infection, persons with disabilities due to intellectual disabilities, muscular dystrophy, acid attack with involvement of respiratory system, and persons with disabilities having high support needs. तो ये लिस्ट है 20 कोमॉर्बिडिटीज का जो कि एलिजिबल होंगे थर्ड स्टेज वैक्सीनेशन के लिए। थर्ड कोविन का न्यू वर्जन आ रहा है, कोविन 2.0 करके। कोविन 2.0 के थ्रू थर्ड फेज का वैक्सीनेशन होगा। उसमें इंडिविजुअल्स जो लोग 60 साल से ऊपर हैं या फिर जो लोग 45 से 59 साल के बीच में हैं विद कोमॉर्बिडिटीज, वो लोग अपने आप को सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। सेल्फ रजिस्ट्रेशन करने के लिए उनको कोविन पोर्टल में जाना पड़ेगा, अपना नाम देना पड़ेगा, ईयर ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर के थ्रू उनको OTP मिलेगा और OTP एंटर करने के बाद उनका अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट डालने के बाद उनको लिस्ट ऑफ वैक्सीनेशन सेंटर्स दिखाई देंगे। तो जो भी इंडिविजुअल है वो अपने सुविधा के अनुसार जो सबसे पास में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है उसमें जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है और साथ ही साथ में अपना टाइम स्लॉट उसमें डाल सकता है। टाइम स्लॉट यदि अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट डेट का टाइम स्लॉट उसमें दिखाएगा और उसके बाद उसको बुक करने के बाद इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर अपना वैक्सीनेशन करा सकता है। कोविड वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट ये है कि कोविड वैक्सीनेशन सेंटर गवर्नमेंट फैसिलिटी के साथ साथ प्राइवेट फैसिलिटी जो कि PMJAY के अंडर में इम्पैनलमेंट है, RSBY में इम्पैनलमेंट है या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के किसी इंश्योरेंस स्कीम में इम्पैनलमेंट है, वहाँ पर भी होगा। गवर्नमेंट फैसिलिटी में ये वैक्सीनेशन की सुविधा फ्री दी जाएगी, जबकि प्राइवेट फैसिलिटी में सर्विस चार्ज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹100 चार्ज किया जाएगा। उसके साथ ही साथ में वैक्सीन का कॉस्ट इंडिविजुअल को देना पड़ेगा, जो कि प्राइवेट फैसिलिटी जो है उस रिकवर्ड कॉस्ट को एक डेडिकेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में डालेगी। तो ये सारे तरीके हैं। उसमें फोटो आईडी का डिटेल डालना पड़ेगा। फोटो आईडी कुछ फोटो आईडीज इसमें एक्सेप्टेबल होंगी, जैसे कि आधार, एपिक कार्ड, पासपोर्ट,
बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस आईडी कार्ड, पैन कार्ड, रेगा जॉब कार्ड, उस आई कार्ड का आपको डिटेल डालना पड़ेगा और उसके बाद जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो वही आपको आई कार्ड लेके जाना पड़ेगा जिसका डिटेल आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के दौरान दे रखा है। एक और बात बताई गई है कि एक मोबाइल नंबर से मैक्सिमम 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है, लेकिन उसमें हर किसी का आईडी कार्ड का नंबर, जो आईडी कार्ड का डिटेल्स है, वो सेपरेट होना चाहिए। उसके साथ ही जैसा कि अभी तक हम लोग करते आए हैं, हफ्ते में 4 दिन हम लोग वैक्सीनेशन करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अभी 1 मार्च से कोविन 2.0 पोर्टल काम करेगा। उसके पहले हम लोग उसमें जो हमारे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनका हम लोग एंट्री कर देंगे, उसका जियो टैगिंग कर देंगे ताकि जो भी बेनिफिशियरी है उसको वो लोकेशन ढूंढने में कोई समस्या ना है। ওগুলো কি পার্ট বাই পার্ট স্ক্যান করে দেবো নাকি সিনপসিস করে সেভ করবে কোনটা? এটি তো পরে ওখান থেকে কাগজটাকে নিয়ে নেবেন। হ্যাঁ, এটা জুড়ে হাততালি দিবেন, এটা জুড়ে হাততালি। আমরা একজন টিআইসি, তখন আমি নিজে স্কুলের সমস্ত কিছু দেখাশোনার দায়িত্ব আমার উপর। আমার এই স্কুলে 335 জন ছাত্রছাত্রী, 1 থেকে 8 পর্যন্ত ক্লাস। কিন্তু আমরা একটা বড় সমস্যা যেটা আমরা সবসময় পড়ি বা সমস্যাটা ভোগ করি, সেটা প্রথমত আমরা যেমন শিক্ষকের অভাব। আমি ছাড়া আমার আর 3 জন স্যার, 2 জন কন্ট্রাক্ট টিচার আর 1 জন আন্ডার গ্রাজুয়েট টিচার। ওই মানে স্যার 3 জনই সমস্ত কিছু দেখাশোনা করে আর আমি অফিসিয়াল কাজে থাকি। আমিও মাঝে মধ্যে একটু ক্লাসের দিকে যাই বা আমার সামর্থ্য খুললে তখন এটি ক্লাসের দিকে যাওয়া সম্ভব হয় আর কি। কিন্তু এখন আমরা মেইন জিনিস যেটা যে স্কুলের স্যার বা টিচার এখন খুবই দরকার। এছাড়া অত বড় একটা স্কুলের যে ছাত্রছাত্রী, 335 জন ছাত্রছাত্রী, একজন ক্লাস 4 স্টাফ হ্যাঁ সবসময় প্রয়োজন। কারণ শুধু জল, তাদের খাওয়ার জল ফিল্টারে ভর্তি একজন মানে ক্লাস 4 স্টাফ লাগে, সেই জায়গায় একজন ক্লাস 4 স্টাফ নাই। তারপরে আমরা যে বিভিন্ন রকম অফিসিয়াল কাজ, অনলাইনের কাজ, এটার লিগে একজন ক্লার্ক খুবই দরকার। প্রথমত এইটা। এরপরে আমরা ঘরের সমস্যা আছে। আমরা যেমন এই ঘরের এই সিলিংগুলি সব ভাঙা, এই বা সামনের দিন সুযোগ সুবিধা হইলেও এই সিলিংয়ের কারণে আমরা এখানে ইলেকট্রিকের কানেকশন হইতো না, ফ্যান এগুলি লাগানো যেত না বা বিভিন্ন কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হইত। ছেলে মেয়েরা তারা সাধারণত খাওয়ার সময় বারান্দার মধ্যে খায়। এখানে অনেক সময় অনেক রকম উচ্ছিষ্ট থাকে, এটি বড়ই অসুবিধা। তারা একটা ডাইনিং রুম বা ডাইনিং হল আমরা দরকার। এটা আমরা এখানে এই ডাইনিং হলটা খুব সহসা আমরা করে দিলে আমরা খুব উপকৃত হব আর কি। আর এলাকা যারা আছে তার সঙ্গে আমরা অভিভাবক এবং এসএমসি যেমন চেয়ারপারসন আছে দাদা এবং এসএমসি মেম্বার, তারা আমরা হেল্প করে, যথেষ্ট হেল্প করে। কিন্তু কোনো টাকা যদি আমরা লিগে বরাদ্দ না হয় তাহলে শুধু শুধু তো আর হেল্প করে লাভ হইতো না। কোনো একটা স্যাংশন আমরা লিগে দিলে পরে তখন দেখা যাবে দাদা তারা আমরা কতদূর হেল্প করে সেটা পরে বোঝা যায়। কিন্তু এখন আমরা এইটা স্যাংশন করে টাকা পয়সা দিলে পরে আমরা মনে হয় যথেষ্ট সহযোগিতা পাবো। আমরা এসএমসি চেয়ারপারসন এবং আমরা যথেষ্ট সাহায্য করব। এর মধ্যেই চালিয়ে যাইতেছি। সামনের দিন সুযোগ সুবিধা পাইলে খুব উপকৃত হব। পড়ালেখার গুণগত মান বাড়বো এবং এই স্কুলটার যে স্টুডেন্ট স্ট্রেংথ, ছাত্রছাত্রীর যে সংখ্যা পার্শ্ববর্তী যে কোনো স্কুল থেকে
এখানে হাই স্কুল সম্ভাবনা বেশি আছে। কারণ এটা যদি করে তাহলে তো আমরা সুবিধা, আমরা উপরের দিকে পড়ালেখা করার ছেলেমেয়েরা সুযোগ পাবো। কারণ আমরা এইভাবে আছি, আমরা সাহায্য করলে আমরা সাহায্য করার আছে এলাকার মধ্যে, তারা বা অভিভাবক দ্বারা আমরা সাহায্য করবো। আমি এসবি স্কুলের প্রেসিডেন্ট। আমাদের এই স্কুলের যে সমস্যাগুলো, আমাদের মাস্টার নাই, পরিকাঠামো নাই, আর পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা নাই, কারেন্ট নাই, গরম আইতে আছে, ছেলেমেয়েরা স্কুলে থাকতে পারে না, স্কুলের বাউন্ডারি নাই, স্কুলে যে একটা শিক্ষার পরিবেশ সেটা নাই। আমাদের স্কুলে 4 জন মাস্টার আছে, তাও মনে করেন একজন কোনো সময় মনে করেন অফিসের কাছে থাকে, একজন ছুটির জায়গা, একদিন মনে করেন ভোটের ইলেকশনের কাজ দেখাইয়া জায়গা, কোনো দিন একজন মাস্টার থাকে। এরপর আমার স্কুলের বাউন্ডারি নাই, আমাদের স্কুলে মনে হয় যে মিড ডে মিলের মনে হয় একটা ঘর নাই, ঠিক মতন মনে হয় মিড ডে মিলের মনে হয় যে পয়সা দিয়ে এই পয়সা দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা মিড ডে মিল খেতে পারে না। এই স্কুলের স্টুডেন্ট কতজন আছে? এই স্কুলের স্টুডেন্ট আছে মনে হয় 337 জন। শিক্ষক কতজন? শিক্ষক 4 জন। অসুবিধার সম্মুখীন হইতে না শিক্ষকদের? অনেক অসুবিধার সম্মুখীন করে, কোনো দিন একজন শিক্ষক থাকে। আমাদের স্কুল আমি আইয়ে দেখি আমাদের স্কুলে মনে করেন এর নাম ডাকার মতন পরিস্থিতি থাকে না। তখন সরকারের কাছে কি দাবি রাখবেন আপনারা? সরকারের কাছে আমার জরুরি দাবি হলো আমাদের স্কুলের যাতে শিক্ষকটা যাতে পরিপূর্ণভাবে যাতে পায়। স্কুলের পরিকাঠামোর ব্যাপারে কি করবেন? আপনারা স্কুলের যে পরিকাঠামো আছে মনে করেন গদ দরজা সিলিং মনে করেন ওইখানে মনোরণ শিক্ষার মনোরণ পলা আনছে বই যে লেখাপড়া করবো মনে করেন ওই পরিবেশটা নাই আমার স্কুলে। চেয়ার টেবিল হইতে ম্যাচ হইতে কিছুই নাই, ভাঙা চোরা করে রয়েছে মনে করেন। কোনো টাইম ছেলেরা মাঠের মধ্যে বইয়ে লেখাপড়া করতে হয়। স্কুলের নাম কি? রাঙামুড়া নিম্নবর্তী বিদ্যালয়। আমি বারবার অভিযোগ করছি, পঞ্চায়েতে করছি মনে করেন, আমি আইএসের কাছে করছি মনে করেন। যখন আমার এখানে স্থানীয় যে ইনচার্জ আছে মনে করেন চন্দনবাবু, তাদের কাছে আমি বারবার করতে আছি, আইএসের কাছে লিখতো, ডাইরেক্টরের কাছে লিখতো। এখন সে কত লেখছে না লেখছে তো আমি আর করতে পারি না। আমাদের বর্তমান পঞ্চায়েতেরও আমি বারবার করতে আছি। আমাদের স্কুলের বাউন্ডারিটাই মনে করেন নাই। স্কুলে মনে করেন গরু ছাগল মনে করেন হামেশায় চলতে আছে মনে করেন। স্কুল চলাকালীন মনে হয় চলতে আছে, কারণ চারিদিক দিয়ে খোলা তাহলে তো চলবে মনে হয়। আর স্কুলে মনে করেন এছাড়া রাত্রেবেলা মনে করেন সন্ধ্যার পরে মনে করেন স্কুলে যেহেতু বাউন্ডারি নাই, কিছু মনে করেন নেশা জাতীয় চলতে আছে মনে করেন। एक लाइन खाइमे बता मंग लाइक हैसा आप ओके लरा एक लाइन खाइमे ता मामा 2-3 लाइन चला था लिखा yang nai yang sama Cina dara ini sama tu lagi ini Pahar
কাউন্সিল সকল ভাই এই বাইকে লিখছে তাই বসে না লাইজানি como dice Surinai como sini singgawrari memang bol more sintabo tagatola paiko teka tagatola sini gabri sini tagatola tagatola teka dok rakti jaga mandai kanai mandai yang lo setawnai ini yang ini bukan teka ini kami teka ini itu idea ini como division belajar kamu sini kabar sama sini kajian kamio kajian kamio ke kami itu ini paika Koi hatrok pagi hanata ko dorte. Dini simison. Sapai mani kisi ko ko pai. Kondo so hai sinu pai counting ko. Abo sebar ko tayo pai to ko. Sani mo kita ta. Brian David ma ko ko ta je ni.
কি জানলেন আপনারা? আমরা আজকে যোগেন্দ্রনগর মহাশক্তি ক্লাবের কাছাকাছি একটি ঘটনা ঘটেছে, সেখানে এসেছি এবং এখানে যিনি ভিকটিম একজন গৃহবধূ, উনার পাশের বাড়ির লোকেরা ওনার উপর আক্রমণ করেছে এবং তাকে শ্লীলতাহানি করেছে এরকমের একটা অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা সেই অভিযোগকারিনীর বাড়িতে এসেছি এবং উনার সাথে কথা বলে জানতে পারি যে উনার সাথে প্রায় সময়ই যে অভিযুক্ত ব্যক্তি তিনি কুনজর এবং কুপ্রস্তাব দেওয়ার চেষ্টা করতেন এবং ওই দিন বাড়িতে একা পাওয়ার সুযোগ নিয়ে উনি খারাপ কাজ করার চেষ্টা করেছিলেন এবং উনি যখন চিৎকার চেঁচামেচি করছিলেন তখন ওনার শাশুড়ি মা শ্বশুরমশাই যখন আসেন তাদেরকেও সেই অভিযুক্ত ব্যক্তি তাদেরকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেন এবং সেই মহিলাকে যেন এই ঘটনাটি উনি না বলেন কাউকে, তার জন্য তাকে হুমকি দিচ্ছিলেন। এমনকি আজকেও নাকি আমরা আসার কিছুক্ষণ আগে তাদেরকে ধমকাধমকি করছিলেন যে এটা যাতে কোনোভাবেই কেস না হয়, এর মামলার নিষ্পত্তি চান, ওরা মীমাংসা চান। কিন্তু রাজ্য মহিলা কমিশন কিন্তু এই ধরনের মামলা যেখানে শ্লীলতাহানি এবং একজন মহিলার উপর মারধর হয়েছে, এক্ষেত্রে মীমাংসার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ আর্থিক লেনদেনের বিনিময়ে একজন মহিলার সম্মান ফিরে পাওয়া যায় না। সেই জন্য রাজ্য মহিলা কমিশন সেই অভিযোগকারিনীর সঙ্গে থাকবে এবং উনি যেন সুষ্ঠু বিচার পান সেই দিকে রাজ্য মহিলা কমিশন কাজ করবে। এবং যে ব্যক্তি যে সেই উত্তম দেবনাথ নামে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সেই গৃহবধূর যে অভিযোগ, উত্তম দেবনাথের যাতে সুষ্ঠু বিচার হয়, সঠিক শাস্তি যেন হয়, সেই লক্ষ্যে রাজ্য মহিলা কমিশন কাজ করবে। জিরং ইনস্ট্রান্স খালিনাय बागै बनाजा बर' थांनाय साबनाय थांनाय साबसिके गाहामबो बिदि मान एबा जरा करे हाबान नांगौ थांला जुख्लाय फालाय थानाय बागै बर'नि बागै बिनो गाहाम कक्तमाते गाहाम शब्दङ निनि आने साबा नगारिमोन नगतक्तते हाबान नगतक्तते एबा जे प्रोपाना स्ट्राक्चार जरा करे वे इन्स्ट्रान्स खालाय माननाय A new India Insurance Company Limited, a Corp of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba bai bosibida jo insurance company oro joto malku eba car motorcycle shakduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok takti dotoro grungdi oni kumawa A new India Insurance Company Limited, a Corp of Undertaking, Noyantara Deborma, agent code AG00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokduk number 8575103000/82580375592, email number deborma9antara@gmail.com. Jereng nangkuman insurance tabu buklaja yarok tongko borok takti klai oni ke mau kurnin mano tamne hanba bufro tamro patui thang ke bosirigya hani bai jora tong chane patani shak dokte malko motorcycle akoroni insurance klai yardi sini karena trophy ini sini Raksa Research Foundation tabu kurang Subhas Deborma tebo koroksa pai shopajak
Foundation ini untuk dilihat lo mukumum lai isaya hari mani bagai sampai kita kabung konsep sih mukum di asal mukumum ini mani oha lokal sampai tonglibo tongsaklong opumu itu tongtang Debo, mudun, kebenaran dibagi. Oi, bisa na? Oi. Kapan kita foto? Everyone. Botong sampai dulu. Kini loge macam kainan kau kemana? Oto semua amcai di joto okra cakra ro, ai sak celai cerai kere ro. Tibu market hambai maru. Maru lagi deh. Sejak ditotong oh sakau, abang semua nayo, sini raksa kisah foundation nayo. Balikan katungka Barat Hastea dari tangi Rasia tangi tim leader tangi Pai bo besar sini di pasar ini berkah kecil lagi. Sebalikan tini kono sampai tandugi mani balikan katungku hari berkah Hastea sere tangi sanai profesi kiri sini han rasa Promono sini han rasa Laga keno sini kumono kusuk sakau belaka bono baik ya sini hamsa kulo ya paham. Vice President Project Dance Academy bono bahai koilai sini daisho bahai bagi sini dance sawo bahai asuk tam ni ba asuk sawo Balu hitang mani ya kalau sini kita sahabat ini lumpia. Ya kan? Ini program mantap yang bagus. Tinamo jauh R3 program R3 baisa dikit kita kakak itu paham. Jauh enggak ini orang lokal nih Project Dance Academy ini baisa. Ambaya hari ini Narugo family lebih cobaria bobo sini bobo karena masalah sunnah berpakai masawi sunnah berpakai masalah ini sederhana orang kali bobo sunnah berpakai family lumpong kawin tahu saya mati satu sini kamu suka kamu kohelo sini mau hukum hamzagi tidur itu mari bagi baik ya selasa saya foundation belum Hanoka Shao Tokshak no Oku Rancaknya Ijat Hingga tahu kang nefas kisah tang lainnya tahu sini terus kanggo kisah kok
Balik sangkatan aja, kontrol aja. Kalau mau saya nanti saya, siapa? Umum Asia belain kilo, kotor saya. So mau hidup dulu, jika saya di sini, konsep itu, ini ya kan, boi, tebus saya, kotor dengan. Sini aku sini, aku mau masak mau kemaya, kemagalan. Mau acuk jar, oh. Presiden Mumbai Bono Yasaknai sini Vice President Bojuro Rian Sar. Pandani, kayak sasutja. Sini rasa di jam. Jangan. Habis ini. Durjorai dia no. Risha, tai, shoka, tai komo, tai bisa berdiri sing hamzatnya, kalau yang itu. Seperti ini. Diyang para Bichandra Manu Tini Ojarawo Ohajagri Das Akademiwo Cini Kasha Naharmo Cun Wansugo Yafang Yarong Ke Bosoni Fa Yafang Yarong Tongkese Ubartai Bethan Rasya ho oh
10 medium parani hojagiरि mosanai bodol Indian mui represent laika 1987 जों जे खबर मानमा जाते अब चिनी त्रिपुरा हास्तेनी त्रिपुरा सारंगनि बागै बेलाय खेनो बलायनानि तंथबनानि को पियाबा ओ बदलनो जों उपयुक्त भावे सुइटेबल लामा दिखे जों बरनो रिकगनाइजेशन बरनो जों सम्मान सम्पर्दा जों रिनानि क्लायो हनै जोंनि रांचाखिचा फाउंडेशन वाचका बिनि बागैनो दिनै नरंनि चुबा चुबा अजागाव दिनै जों फाइ सफायो बे सिगां आंनि खाकजांमा खाकाहाम खुलुमं याफारो आयनारो माताय जाय थांजाक विजय देवबर्मा देवेंद्र विजय रियां देवेंद्र रियां ताई हेलेंजर रियां नाव बर आयनारो खाकजाङै गाहाम क्रंखे तंथन हुनै आं गायथनो दियायो जों 8 जन जे राशियाव थांनाय बर्म बिसिनो जों दिनै 6 जन जों अर मानखा बर्म जों दिनै रांचा गिचा जोंङै बर्म जों मुकुमनि मारि जों याफानाय तेकिसा परे बिनि लोगोआव तेथायसाखौ आं जिता छाना मुचंगानि हिके चिनि रांचा चिनि दफानि चिनि ओ नुखुमनि ओ हास्तेव जरा सामं दाङै थांलायनो जों मुइदमा खुलायनाय बरनो बगै थांगांके जों बेलायखेनो जाया सामं खालायमानि खालायो अबो बिनि बागै रांचारिचा फाउंडेशन बयबो खालायो बरक जथन चिनि दफानि रांचा रिचा बरनि प्रेजेंटेशन बरनि वानसुकमु अमो अहावो अ पृथिबीओ सारा जीवननि बागैयाबो रांचाकनि सिगम बा सिजा दंनायनि जों बयबो खालायो जों रांचाक फाउंडेशन अमनो नायो जे बर' दफानि बागै ओ हास्तेनि बागै सामं दाङै थांनाय जों बर'नो रांचाक हाइखेनो साराङै जों नायथ'ख्लाय जोंनि लोगोनि बिसिङाव जोंनि बोखा बिसिङाव जों बर'नो जयै तननाय गोजौ खालायै दाखुखौ दुखुजों आंते गोबां साया ओ आमसाइनि बिसेसख्लाय गजेन बाबु जिलिम ताई और जे आनी भाया तंगेरो छनो चोबा चो क्लाइमानि बागै दिनैनि अपान्दा संजानानि बागै नरनो आं आनी खाकाहाम ताई रांचारि चजङै पाइफ्लाया हामबा याफारो जों दिनै समनो हजागिरि डांस हजागिरि मोसामु शुद्ध त्रिपुराया नॉर्थ ईस्ट सारा भारतवर्षआव बेलायखेनो नायथ'तो कायसा मोसामु अब कुनु सन्देह गरै गोबांमा मेनी टाइम्स नों रिपाब्लिक डेआव दिल्लीआव थाङिबो अहजागरे मोसामु थाङि प्रेजेंट खालायखा एवं जे ऑडियंस जे बर' अहजागरे मोसामुना नुखा अमसुक नायथ सारा भारतवर्षआव या सारा पृथ्वीआव फनो गरीना हानि जब बयतो खालाय असुक नायथ हजागरे मोसामु अनि मुइदा तंखौ सालसा आं हेलेननो सावै चिनि ओएनजीसी नि कासा नेशनल रसामु तंखौ विथ वीडियो ओ जागाव हजागरि ओ दशमी पारानि टीम थाङै कासा वीडियोग्राफी खालायना शूटिंग और शूटिंग नि क्लिप ताबुबो
chini ONGC ni national song anggai chini ONGC ni je kuno jaga o je kuno program angkai jeng poila o kanno resabru afu o hojagri ni musamung aro phonu jago belaikin abo khatung mani tongthong mani go chini sara bharat boshobon kintu hojagri ni o musamung pratek din musajagi tongo okli jatuh jaga program jatuh jaga nu abo musang bersama jaga abo belaikin tongthong abo ni result tini kintu oro o je 8 jona Russia thangnai bini loge je 3 thangnai kharap thang borok bini kintu obodan jong kuno dino bogi mangla bini bagi belaikin jong tongthong katini oro bhai osto to nischoi numo pia borok to salsa tini no pia ba borok thifane kintu omor nungi tangnai jin o hastewo jin kapang tangnai ang tebisi kok kabangsalia ang asupok sawino ani kok koirika belai ke hambai thank you very much belai Mongol dan Burma ini Gojendro yang bersama Tanggana orang ini akademi ini Vice President dari Chile Raksasa Richard Foundation ini Vice President Subhas dan Burma dan Gojendro dan Burma tayo mantan kanay orang kami ni okra usu takut bukulo aju orang bulano ani kakaknya kalau dalam modalai hambai kalau mata pergi kokongka cung aku tolani alubo dalam mana ini hanai bagaimana kokongka hesi Cukup nolok masih di mana yang jauh. Nolok asukke musamungno, hozagiri musamungno, asukke hayul gopi khanolok. Sara Bharatborsho asuk Syria, Prithvi, Russia, abahike nolok je pilih di bawah kalami tanda. Nolok je asuk gulung diri ko sejakka. Asuk orang Muslimlo competition kali, bulu lagi, masalah lagi, tangai ter. Nolong ni kami, nolong ni atai maha, tong maha, orang lain ni, nolong ni orang ni hatul ino, so kisah kakak produk ni kami dengan ni pemani bo. Nolong baik kok saja teknik sana, nolong ni kok sana, jom kok saja teknik sana. Apa sehingga? Nolok jahawa logoi toroi masawoi asok ke pomong ongkat dibolahani jadi nolok ni sini pomong ya nolok ni hoda kiri masamung ni bising tu jadi dibolah itu di pomong makan tuka tunggu kubung jago pakai makan mano nolok ni bagoi hoda ko nolok ni aroni hoda kiri masamung tungguka buisau tu nolok ni bagoi dibolah itu di makan tuksun makan boleh kau yang pergi orang tu big helio, dorang ini orang ini, dorang baiknya masalah, dorang ini bukan sih masalah, dorang ini lokal. Nak bisa makan kalau bukan lo besar polai. Apa nama itu? Borok surung ni. Tahu kalau samung ustaz mani kalau borok ustaz baik kerja. Misal alasan mereka tu, kau ni orang kenal, hei kalau cendol lepun laba, normal orang ni normal asuk naik top, normal ni kompan mesti macam naik top lah. Dunia ni je kum naik top, kalau normal ni kum naik top, apa ramai na, apa cuma tu dunia ni bolong, normal naik top, ke asuk, masaman tu, kita orang malah nak ni jauh pergi. Masawai normal tabung nombor tesa ni. Semua, semua apa, menjaga, semua sendiri logo menjaga. Jadi salah di bawah masyarakat, kamu mangkat. Nolo, asal ke masyarakat, main matai ya, laki awak kamu itu. Jika saya ketok dia, main si masa kalau lihat,
Kubung jasa pun nonon bisnis di kain kotak-kotak jasa pun caro di main macam itu terus temio. Asal kita kalau macam tiga, cuma bisa ulur sama nih. Kalau nol sama nih cuma nanti kalau kok nol nih sama nih cuma akar pola nomor nih kalau kok orang nomor nih saya bahaya cuma nanti itu jadi kalau kok nol sih lah kalau sama nih cuma apa kalau kok kalau nol boleh suka kebaikan nol bahaya musa cuma itu bisa nanti kalau kok itu pokok kan bersama tanmang semua itu orang apa namanya itu masalah orang loko tak acung berus kaiban biasa lok building kucuk mah kayak acung di saman dia Sumse dengan apa itu? Buk kami masakan, ketok kami masakan, saya mamal itu kamu. Mau dibagai paksa sum darah kisahnya sendiri loh, ayo menjawab. Orang baik, wajah itu mau jawab. Orang orang musaka, dia dance no, hazagiri, je dance no, hazagiri je musabo. Musabo no orang je, ayo kotor jora talakan, jikun sa amcai. Obo balai no tongtok mani, emang balai no obo kagotor ni, klani samta dulu mari. Jika lu saya ni, jika orang sumi am jaya je, omahai je, hazar diri ni, jika musamun no, jika omahai bujuk level tarang sange. Jika lu saya ni je, oje jikun saja am jaya. Di prakasi ऐसे पुना खर्च निजे आम जायो ओमोहे जे रांजा ओमोहे जे सिनाय बरं जो और आजाय जातो ना बरं कुनु जागाव थंगै बरं सोलोंजाक दङ कुनु डान्स एकाडेमि हायबा कुनु मथा हायबा कुनु इन्स्टिट्यूशन आ जागा बरं थंगैने कुनु बरं सोलोंजाय बरं कुनु आ जागाव বরকত আবাই বাও সুযোগ তো মাইনে শুধু পাড়া তো হইছে শুধু গামিও তো হইছে ববে সাকসাকনি বিসিংতে যেটা নখরে ফেবে আর নখরে ফেবে যে কুবু দম দম বড় কথা লাইতে কইনাই ফটো কইনাই আবার চিনি হাই সাকাব দিশাই রমে ফটোকা আবার তুই তো মানে বইয়া এবং berbagai orang asal bisa mengetemu hamba dia apa tahu pada orang umum ini je kecap jaraknya নিজের ট্যালেন্ট নিবিসে নিজে সাত দেখার ট্রেডিশনাল যে চিনি সাবু বিশুমু যে দমানি আবার যে রবই দাঁড়াবে রব বক সাই গাই বড় জমাহাই যে উদ্যোগ দামানি রাজ্য বিশ্বাস না বড় বাগানে বেড়াই না হবে বেয়ার আখাগাও রাজ্য বিচারক শুধু চিন দশমী আমজায় সিনিয়া বাকি গুবুন কেবল আমজায়গ থানিব চিন মাহাই যে রাজ্য গছে বুজালি দমনি অপর ফুকাস খাইজাইনি দমনি অথচ বড় চিনি বিপ্রাসার বাগানে বড় রাজ্য নি দমনি রাজ্য নি সামকামি দম বড় হাই সাকwa চিনি যে কৃষ্টি সংস্কৃতি যে দমনি আবার অবৈ ফুলগুই দমনি apa bang tebo untuk naik tebo sekarang lah aku bayar nanti angka kau. Ini setiap orang macam nak karo tahun sampai ya. Lên bảy mà thầu nak cùng trở lên nhé. Là cùng buku saya pada jawab. Masalah nanya. Aku cuk kena lah situ. Cuk bunci ya. Mungkin planning kaya matro suatu kumbai tino onak ni. Kumbai tino ke abaron so ke berangkat ke bau pakai yang suku mapun pakai kahampo. Cungka potong cia. Cuma bara ding saya semai hok kumbai ma bai. Mana sih suku mapun bai tu. Mai macam itu cungka
geng sampai jatuh anak tu. Kalau saya 2 mas 16 din tong gimana ba? 16 din mai semuanya. Kita kira jaga mai hukti nak mau ke bu. Cuma setuju nasi cuma saya. Eklik lo bakin siapa macam ni. Join jam misal ke bu cindol kelar. Cuma berang ke mai pecah. Berang macam ni cuma cari pai jauh nak tu. Kita kena ni no tinang nai mai mau no. Mai mau putih lo tinang nai jauh nak tu. Tapi nak kar mau mai ni harus biar. Apa sih aku no berang macam ya nak tu. Kita betul mula cari no. Berang bandar pun cuma cari no tiap cari nak tu. Kita masak nai. Noro aku jadi noro dah kali tengah tu. Kau deh. Noro di kali tengah. Naik cak na. Beriang ni naik kain no. Matang cin riang dress lano. Thong nak kau le. Oh. Sama pun aku memang saja ada nak aku berang kau bung cia, jom bung cia ke kahar sama cia, hari sama cia noa. Jadi mau apa cia ke kakak kaya ke dia mau tuan aku. Mungkin kalau tahu cin dulu ke bukan. Mau apa itu bukan ai kini tuan aku aku kahar nak tuan aku. Apa tidak urun menteri orang itu aku bukan. Mau apa umi bucu mah. Aku punya misi ke foto siapa terjadi ke. Mungkin tahu sehari-hari yang bisa kau. Nah itu no, aku istinya saya sokong kau boleh kantai sulit mau istinya keba. Kita boleh lekak kali tunggu orang lain no. Kang noi, kamu buat arun menteri lagi mau tu anak tu. Kau le pusi orang beri jana awak. Loro, kau tadi di prasui belakang mana rumah? Katamu nak itu Delhi supaya kau cip bangla tadi mesti datang dia. Jadi kamu aja kan usmatan le, ron Delhi supaya kamu pak pribadi nak cip barang. Không bị mấy nhà nó kẹt đâu kẹt lúc khá thông ý tụi bây giờ ổn định cái vụ chiên đô lô mà thằng asto đồ cho là thông đi mà tụi ăn phần nó phần mình mà chơi gì phải đâu kìa để mong mình quay sau mình trả chiên đồ cái chúng nó tin mà nó kẹt rồi cũng mình mà chơi đâu phải đâu quay tiền là cái chúng nó mình mà chơi phải đâu thôi chúng nó sẽ chúng nó cứ phải đâu giàu giàu cái bà chúng nó mình mà chơi là mà tụi bé rồi cha nhìn cha được mà nó cũng sát chú rồi nó và xin cha nó phải bé nó xuống cái vụ Dia go bangla thane ke thong dia man pa phir pai no phe na ko ma ken ta san ken pai Sini ya bro. Sikla na ko sikla. Oh sikla. Ikan aro dah setelah kolok selama itu setelah kesan itu sampai dia di semua. Makanya han sapi tu gua sana jo berang tu kan hai kalau mana berang bu kau berang sauji dah no acuk di yang mana cung cia berang acuk di sakit tu di kisah tu ah. Fokus saya dia. Oi ro acuk bai demu bol deng ma super set rok ma ro dia jauh nak ke. Apa tu di kisah tu ke berang kama ke ya so ti ro nak ke cung bung cia ke berang bahasa Cina bahasa tu no kom lek ko. Bung cia jang cing lah ni aku cung ciri cara ke ni tu. Mungkin aku saga jual Cina, ada Cia, berang ke pakai mungkin karasu, mungkin kapu, cuma saja bazarnya, boleh kemana suatu pun macam cingla beba, cuma cahaya lekun, begitu yang suatu mana pun bisa cuma lekun, macam kapu nak casuk mau, apa je pun boleh pun kayak planning kayak pun itu nak macam, apa je coba karasu, yo kayak cuma ciri, pun sih baik tu mungkin ya bro, hotel ni. Bujuk memang sadar anak kita, siapa cuma suami pun ada cuma suami mo, nak pore laga ni. Kecil kamu cuma lihat kamu je pore pola maya. Kamu cina lagi tu cuma tu petanya. Kamu mungkin suami dia anak bakari yang kamu bujuk berjalan cina anak tu. Kamu cina lagi sebelum dia tu ini mungkin cuma cia ke. Cuma mana cina sana maya. Lekar saya mengusia, musuh itu orang yang mengusia jenis apa sampai kayak mengusia tahu ya keba. Terus saya nuk perlu tahu ni ayu nuk kebu, nak mau cari kerja jadi tahu ya itu mereka begini lah. Apa cuma tinggal ni orang sama ke, jadi terus saya nuk pakai apa ya, jadi orang tahu ni cuma lebih kecil gusti nak ke. Apa nak perang kesal kita tahu mana, tahu bukan aneh di bukan ni, saya sih bukan mui player nak ke. Bukan tu juga ada ni. Jika tak naik sahaja, nung cari sahaja tu situ kadang biar kadang ni sahaja cuma tu bukan ni cuma tak ini. Kalau cuma mau sahaja tu bukan mau nak. Agar sahaja kadang sahaja bayi ke
Kesat dulu kan kami itu. Tahu bikin tahu rapi aku ke. Tapi suki kalau dah ada orang suku tahu. Tapi kau suku ke matang ba. Begitu kami ni anak kau suku. Kau ni aku. Oh, jadi tu jongkang ni kita cerau sih sudah yuk pakok mana tu? Iya tu kau kuliah dah tu. Kuliah tu. Kuliah. Puro Dilio misalnya mau saya 5,000 500 orang saya bayar di sini rahasia mana orang kemana anak tu. Puro mereka kompetisi orang mana saleno jauh kompetisi orang mana saleno anak tu. Okay, kalau Dili suka 5,000 500 orang aku tak lekak dah tu. Kita macam berapa banyak ni aje. Kita boleh bayar anak tu. Jangan baik tu si tak adigal yang anak tu. Aku ikut bayar ciwi ba. Apa sih jauh butuh kabar arti tinggi apa mana kita dia kita bila mau pergi jauh lek kami kita lek kami ya bahu phone pun tu saja kami yang kemarin na. Engkau kalau kecor tu aku tinggi aku cin number kelai hari saja orang tu. Aku cuma thani aja, saya matang aja sampai. Ada cuma thani anak tu. Mana kita saya, pergi nak kau saya. Ini kalau kayak ni saya beri kayak macam ni tu tu mau asal mana kita kami ni tak mau. Kalau musulia kita. Kami yang itu betul bicara. Ngor musuhir teman kau kisi tahu. Aku ni sekarang pun dikasih oleh mana ya ni pun kita boleh nampai apa. Bagaimana asal besar ni kita pun dikasih oleh mana ya kita. Dia buat mana yang boleh tahu sini orang boleh tahu kita ni kita. Ada ada. Aku bilang baik kan. Jerong instruct kanya ni bagai mana aja. Boro tanglai sabun tanglai sabun sikit kaham biti mana eba dora kere haban nak gogo tangla cuklai palai tanai bagai borong ni bagai beli nak kaham kok tu mate kaham siap tongo nini ane sapa nok ari mono nogo tok tu tei haban nogo tok tu tei eba jepro pana srapsa dora kere wei insurance klai manai a new India Insurance Company Limited a co-op of India undertaking ni lama tei abo kaisa haba mai koshi na insurance company Orang juta malku eba car, motorcycle, shakduk, eba health, personal accident, fire accident, umarongo, insurance claim manai, hani bagi norok tak didotoro, kerengdi oni kumawa. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG 00114965, Shobari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, pin 799001. Kogduk number 85751030/82580375592. Email number deburmanayantara@gmail.com. Jerung nangkungan insurance tabu kerja yarok tongko berok takti kelai oni ke mau berngin mano tam nehanba bufro tam rokpa dui thang ke bo shirikya hani bai jora tong chani paithani shaktu te malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi Tini tiap mothani Lwaji Mumbai Ramkumar para SB School Korbuk ni yung shungwi tongai rongno bija bani ko berai funu jakha borok no logi reka kongbrok kumo mission kongbrok shahito shoba tei abno karibo dal bidal bijab khotolo bo berai na lekha YouTube ni nahar mungka rung shungwi tongai sikla sikli rongno bijab painani tei bijab porinani Tripura hastini Tripura shakami amsayo tongui rung shirungnai churai rogno bijab bani funugnani komprong writer rogbai malai runani tei bijab painani sheb runani abono karibo komprong bijab sujakma rogno teibo fuari tishanani rung shirungui tongnai churai rongni thani yafarnani YouTube ni tangphang borong ganang sagal deborma hai hini shakha kami amsaini kebangku rengnok ni shirungnai rok tabuk bo kongkrok bijab tamo shawi manyakho abuni bagai kaham nahar mungti kaham sirungmung yafanari bagai rung shirunggai tongnai rongni ganawa bachakha
Nala, Loro Pagi. Loro তাকে অনুরোধ বিনীতভাবে আপনি মঞ্চের কাছাকাছি এসে আমাদের অতিথিদের জন্য সংরক্ষিত আসনে আসন গ্রহণ করবেন। ডক্টর লিঙ্কন রিয়াংয়ের আরও একটি গবেষণালব্ধি বই কাউ টু সমম্মা কাউ আর্থে, এই বইটিও এই মঞ্চে প্রকাশিত হবে। सुभाष भौमिक अगर मैं यहाँ खींचूं तो ये अंदर चला जाएगा, ये खींचूं, लेकिन ये तो अलग अलग है, इसको मैं जेब में रखता हूँ। अभी इसको थोड़ा ये तो ये भी ये देखो ये मैजिक पैड है, ये ब्लैक 이렇게 이것을 땅하고 너무 사고 없다고 나라 이거 지금 발작 고생이 제일 좋겠어. তে করি খানা বলে না স্টুডেন্ট পাইকা 30 জন তো 30 ছে দিয়ে দেবা 29 জন ওকে ক্লাস 8 ক্লাস 8 নাম কি Class 8 memang sekarang lah. Kelas Class 7. Oke. Nama siapa? Masih sama tanggung jawab apa? Mau kelas apa? Baik, kalau lah, langsung pada jauh. Satu, ini pergi, mau dikit, apa itu? Pergi sekarang kan ini, ya apa tu? Ini tu sampai perjalanan masam le. Korok deh. Langsung deh. Prosenji. Ini buku kisah sulu. Nah, fokus.
Boknasa? Oh. Next. Din buku matamu? Bos Boknasa? Okay. Rosanjit class. Pirung no ya pirung ni kolongo ya pribaksa thang lai si nai phai di jotono phai di thang lai na pirung ni bohoro shano mu thang lai dau phamo phai di thang lai na pirung ni bohoro shano mu thang lai Okay. What class are you? Class 8 dong. Oke. Oke, semua tahu saya kenalnya. Kobita Bangladesh. Oke. Kelas 1. Kurang kotak ya? Anu dan belum ya. Kalau gua Astra Shikha. Kasih Ramdas. Tobe ekde kita drone স্থানে ভালো মিশন শিকার কারণে নিরঞ্জন পুত্র একলব্য না বুঝিয়া সেরাই কাশা সেরাই করনা সেরাই লামখান সেরাই বেশ কামে জাখরাই মনো চোদ্দ মা বানাই সেরাই কারে থানসে মা কানে করা লামখান সেরাই মজু গাছি মলা বেনি করা মা ফালে কাঞ্জা সালনা সুসিন সেরাই বুঝিয়া সেরাই দেরা হামরাই পাই চালাবে কোনো বেদেন্দ্রাই সিনাল কপ নরম রাখা Kok kelas 10 kelas tam saya kelasnya sana Kobita oke Anu Kobita ka Sodes Ise Chandragupta Charana ki jitmin charani janogmi je tumai hriday rekhese thakiya maya kule santani charane bole te kothe emon dekhese কতকাল হরি আস এ দরা ধরে আস চরণী যথর হরি হরি বিষামুক্ত মনে হেম দূর করে কৃষ্ণ পূজা তার চেহারা তুলনা নাই আর সুদা করে কত সুদা দূর করে কৃষ্ণ পূজা সব চেয়ে শুভ সমাচার পাত্রী বা বাবি মনে বাপ তুলি টানি ধরে প্রেম পূর্ণ নয় মিলিয়া Jin Azomsa Tangpang Takuk Sozang Kubamia Opop Makana Valen Tongfoka very innovative Alai Katamanai Somia Horang very excited on your packet of Kanan Valai Tongfoka Ingama Bisimbrum continuing Tong our channel of Pai lifetime Nikashabaron experience Unai Tamalimba Itu boy mana bawa kita remote area cara bawa orang asak mah pergi orang misde effort hai. Bono karai sengte kita senior orang itu tuna naik mani. Kiawa kabangku bono kita engage, enggak teksa samsatang mah kai maybe teksa bawa pergi orang sin takut pasien jadi angte asal bawa pergi dia. Hai bono ini tu tiba-tiba from nyoze initiative. Abo really berkhabar jawa, balai tong fogo and omti khen oborot bong ni. Kabang ba samtang wa bising wa bang samtam tam jengsudan siyo aram bising wa kaisa very innovative reka ham sawo over continue te khaya ni sing kha tambai jatan bai omo hai ketal UPF ni je samung rok nuk mani bagai kai srungnai rok koma jaga haksal gana tongi mano hia ba bongno ketal samung rogo khurnan bagai omti hai mela rok belai nango tamni mas samung ni bising tei जों बेरमानि बिसिंतै आपति सरंग मानो आबन बागै ताबुक जे परि तंनाय रक
amti hai sep maya bising tongnai rokno korbuk simia kubuni phasing bo khlaikan ka belai chanai gai amti hai interaction kok salamen bising tei जों कौमा कताल मानि स्रेंगमानो आबन बागै परनाय रंनि बागै खे बेलाय नांखौ अमति हाइ बेरायनानि गाय करं जागाव अमति हाइरक सामुं खाइजाक तमनि बागै यूट्यूब जे सामुं खाइ तमनि आबो तेबो सिजाक खनाय गाय बंनि जे बसखानि सामुरक तेब हामतो जों बो हाइनो जे सिनेर खाबुसाव अमति हाइकाय परनाय रक स्रेंनाय रक बेरायलायमानि बिसिंतै कक सालायमान बिसिंतै मालालायमान बिसिंतै स्रेंमानि जेबो सम कताल स्रेंमान आसामा हाम ताफु जदि तो जोंरो बिजाब देरखायजामाय सालनै गाय बानिया आमसु काहाम बहिनि माया हामिया बहिनि माया गाय इउनिभार्सिटि लेभेलनि रोंसोनाय रखाय दङ के ब्रो पाइ फायलाय ब्रोनि नांगौमानि बिजाब र गाय तै आबनो कारि कलेज लेभेलनि स्टुडेन्टस बो फायो के ब्रो नांगौमानि बिजाब पायो गाय बेलाय काहाम बहिनि माया गाय जे हाय सालो इको 2000 থেকে 3000 बिसिङाव फालजोबो ओंखाय तै जतन कबुंनाय जे फायदि कग्र बिजाब पाइदि कग्रनो पिरदि कग्र परिदि जों कग्र सुइनायबो आसो दङ थिंनो जों ब्रनो खाबा जाना नांनाय सुइदिनि बिजाब पाइजा खांगायसे सुइदार खाबा जानाय ब्रतायबो सुइनाय आउन बायनाय जतन कबुगो आं फायदि बिजाब पाइफिनाय जतन हमबाय बायरो ब्रनो जे सपायका नरनतिक नुगैनाय बेलेखले खाबो गोसाव खाबो सरा बिगेता बुसराय रब नरना आं संना मुजो माहाखै नरक तिनि सिका कक बरक बाय सुइजा बिजाब रबनो जों लुखा नुगियाखौ तिनि पहिला नगो कक बरक तो चिनि मानि कक यादा चिनि बुकुनि कक चिनि मानि कुनि कक खाय कक बुचुं खुमा कक सालाय नगो कक बरक कक सालाय कियाबा स्कुलाव थाङै परिफोर हंखाय कक बनजिबाय मा परियो याखाबे इंग्लिश बे मा परियो हिंदी बे मा परियो बे आबनो चुंखाय नायो जे त्रिपुरा हावो जे कक बरक सानाय चराय खनाय रक्तमो बरक स्कुलाव थाङै नै जानि मानि कक बाय मा सोलोंथों ओंखाय जे नरनिथानि खानामानि जाराथिं हंखाय रामकुमार पारा सिनियर बेसिक स्कुल ओ जागाव ताबुकसा पर्यन्त कक बरक बाय फोरोंजागियाखौ बा लैंग्वेज सब्जेक्ट हिसाबैबो कक बरक इंट्रोड्यूस हुगियाखौ जोंबो नायलायनाय साकाव जों कक बरक साहरलायनाय ताबुंगा आमते नै तमना ओंखाय ताबुक नरक बाय आं सिगाङावबो किसा कक सालायखा कक बरक बाय फोरोंजाखांखै जतन तकलायो ना मुजुग जागोन नरक कक बरक बाय फोरोंजागानि जों नरक नेंगायनाय जों कक सालायनाय गेताबो नरक आसो हाजाल सिनि फायमाबा नरक जतन जोंनि कक बरक साहित्य सभा नेंगायनाय बिजाब कांसा खाय नरक न जतन जों बागैरिनाय नरक नगो थाङिनाय फरायलायनाय दिदि ए कक बरक साहित्य सभा अंखा कक बरकनो फुवारनानि बागै कक बरकनो फोजोबसा गतिसाननि बागै तिनिनि सिमि प्राय 49 years ago 49 years ago जों 50 year golden jubilee खालि पालायनाय ओंखाय कक बरक साहित्य सभानो कक रुबायनो थुयै सामुंतानाबो पहिला खाजाक मथा जतन गोजाम कुक मथा ओंखाय जों बेलाय तंथकजाक नरक खाचिनि थिना नरनि बिसिनो साजा कक बरक सुनै खायनाय रक आसायानो जतन खारिबो परिबायदि ओंखाय मानि ककनो जतन हामजाबाय तो सिगाङावथ' अबनो मा सानाय जे यूटीएस जे गनामानि उद्योग नामानि अब बेलाय काहा आं पारा आमसुनि सिनि सेरारनो थैखेमानि रो बिजाब बानिबो कक बरक स्टल रग बरक गुदुयनाय लेखा बेरायनाय लेखा बेयाव थाजिम कक साब्रो खानाका जे बरक कक बरक बिजाब उङो हिजि सेमियाखौ गाबनो मकल कियगनानि सामं न नरक जुबाखा मगेन्द्रना हमबाय बिगे जोंबो कक बरक साहित्य सभानि सिनि जों जाना दिनै सामुं थांनाय आदम सम दङ आं कक बरक साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट बिकास रायदों गेजेराव नुगैनाय आसु खासाल सिं फायमानि मुखा खोजों बरन नुगैनाय बेलेखले तकका ओंखाय आं खाकाव थिनांगौ बरंनि फांसननि लामाव बरकतेबो फोजोबसा गानाय
बर'नो बिसिङावनो जों हाय सुइनाय खायनाय रक हायानो हिनाय थाखा बर'नो कक कसाना मुसमा हायनो जे दफानि सिनि मुं हंगाखाय बिनि कक रुबाय बिसिंतिसि बिनि बसिनि जागो बिनि ककनि बिसिंतिसि बसिनि जागो आमबागैनो आं जतन कयना मुसनाय कक रुक सानाय रनो नर जनो फाइलायदि बिजाब बानायो फाइलायदि फाइदि बरो ताकलाय स्टल कायबा कक बरकनि सुइजा खायजा बिजाब रुनतियै स्टल कायबा खुलुक जाखा खालि रगताय बांगान हिनै खाखावो गंदर जतन फाइलायदि बिजाब पाइलायदि तामबागे हंगाखाय पाइजागिया हंगाखाय बिजाब जे सुइनाय बरनो बखा बायो निकाय बरनो ब खा जारेना बागैनाय कमार्शियल भायबिलिटी जुदि सकपाया हंगाखाय कोनो मानिखौनो ताबनि जराव हासाखौ टिकिट दिया ये कमार्शियल भायबिलिटी बुखु फायनाय जेफ्रु फाल जागनाय बिनि जे कस्ट थांमानि आबो जखन कासाय फाइफिनाय आबो जे नेक्स्ट इयर बताय बैसे आमति खायनो बिजाब कारि नाम बागै खासरां जादों आबो जतन थाने कोना मसनो तबो कबर बसावै फेमान जरा जों सुइनाय खायनाय रगनो तै पाब्लिशार रगनो बेलाय खासरां बसारिना नांगौ बरनो चोबाना नांगौ बय पेलेमान बिसिंतुइ कबर पिरमान बिसिंतुइ आसुना कक कसारना मस किनि सुजरा बस फाल जों दिनै सिनि राम कुमार सिनियर बेसिक स्कुल स्कुलनि सिनि फरायनाय जायरकनो सिक्ला सासलक जारकनो जों तुबुखा और आगरतला बय मेलाव तुबुय जों बरकनो फुनुखा मेनलि जों बरकनो बेरायदोनानि सिनि नारखा सिनि जे कक बरक बिजाब रक सुइनाय खायनाय बा तंमाने स्टल आरो रकनो जों बरकनो तलांखा बय याफारखा बय बायखा आबनो कारेबो ओवरऑल बय मेला बरक नायखा बा जों बरकनो फुनुखा अ सामु सिनि अ बिजनेसनि जों चेंलायखा बिसिब्रुम सुङाबनो कन्टिन्यू खालाय थांलायनानै जों चेष्टा खालायनाय ताय अ सामुनि बिसिंते जिनि जे नाहारमुं रकनो जों बुसुक जरातै फुलफिल खालायमान खामानिया आबो बुसकानि सालगोसो जों सायमान लायसिनाय अ सामुरकनि बिसिंते सिनि कयेकटा नाहारमुंनि बिसिङाव अबरकनो जे चराय रकनो सिंतिनि तुबुखा अबहाय बय मेला स्टेट लेभेलनि बय मेला दिनै गतर प्लेटफर्माव अबहाय गामि बिसिं नि चराय रकनो नायनानै बेरायनानै सिनानै बुसिनानै सेब अ सेबनो जों एज ए UTF जों बरकनो रिया हनखे बरक माइट बि होल लाइफ बरक महाय सेब माया फोरोंनाय आबहाय बेकग्राउन्डनि चराय रक जों बरकनो अ सेबनो रनानै ताइ गेसांखे सिनि कक बरकनि जे लिटारेचार सैमुं खायमुं आबो बो लेभेल दं बाहाय तामो आबनो बुजिनानै कायसा सेब जों बरकनो रनानै दासिमबो जों बरक कक सालायपुर सिनि काका विकास रानि बिसिंते सिंगावबो सायमान काजे जे चराय रक्तिनि फायका बरक कक बरक बिजाब बाहाय तामो आबनो या फंसो बरक साइसे मानियाखो मानि अमो बरकनि तिनिनो पुला बरक एक्सपीरियंस ना जे कक बरक महायके सैनाय खायनाय दंग महायके सैलाय दंग महाय बिजाब दंग अमो बरकनि बिसिंनो तिनिनो पुला ना सो अमो बो कायसा सिनि नाहारमु जे सिनि कक बरक लिटारेचार नो ताइसा बसकांगो फराय तालांगो ताइसा हनके सिनि कक बरक लिटारेचार बै गोरोंजाक सिनि जे सैनाय खायनाय जे पाब्लिशार जेमन दिनै कक बरक हुकुम मिशन पनंका कक बरक साहित्य सभा पनंका बरकनि यागो जों बरकनि बिजाब रक पाइमानि बिसिंते खक्सा खौने रां पैसा बा बरकनि बिजाबनो जों पाइ परिमानि बिसिंते बरकनो ताइसा खाबाचारै माननो ताइ बरकनि सिनि मुंनो पाब्लिकनि बसकांगो ताइसा जों फराय जा तुबुय फाइमानो आबो कायसा ताइसा सिनि जे सिक्ला चालाय रकनि थानिओ कायसा मेसेज जे फाइदि बय मेला रकनो गुरिदि बय पाइदि ताइ बय परिनानि अबास खालायदि अमो सिनि सिक्ला रकनि थानिओ सिनि मेसेज जों बेलाखनो हामबाय सिनि काकानो ताइ कक बरक साहित्य सभानो सिनि अ याप्रि सेमुंगो बरक जोंनो लगिरिखा चराय रकनो फ्री अफ कस्ट तामनाय बिजाब रक बाखा ताइ जोंबो सिनि UTF नि जारा भलन्टियार जोंबो फायनाय जोंबो जे मानतै बरक नगरनि बय पाइखा
তাই অ পাইথানি রাখো বরক সঙ্গে চুবাখা বেলাইখানে হামবা जों পাইথাগো অবনো কবকনাই जों सुरु इउटिएफ मथासिमी अ सामुंनो ख्लाइमानो आबो हाया गोबां मा एनजिअ मथातिरफोरा ज' दङ फायदि जों सिनि ककब्रकनो साखाथि सालायनायनि बागै सुरु बुखुक बायसिमी कक सालायावै ग्राउन्ड लेभेलाव फायदि जे जानि जासुकनि मुंसाय मुंसाखा जों ख्लायनानै याप्रिना लायनानै चाइटक लायनो ता याप्रि जों सेलायवान हामबाय जादोंमोन हामबाय तुलावनो जों दाबु सिनि ककब्रक हुकुमु ककब्रक हुकुमु मिशननि बय मेलानि बस्कल जों फायलायजाक जों अर सिनि राम कुमार सिनियर बेसिक स्कुल करबुकनि जों चिरायरकनो तुबै बय मेला बेरायनानै स्पेशली सिनि ककब्रकनि जे बिजाब रकनो तुयै सिलायनानै रोंलायनानै ककब्रकनि जरा राइटार सिनाय खायनाय बरक बाय फेस टू फेस मालाय कक सालायनानै एनकारेजमेन्ट माननानै अ पारपास रकनो तुबुय जोंथिनो अर फायलायनानै हामबाय सिनि जरा बिनयनो अ जरानो सोनो रमानि बागै ताय बरकनि स्टल जों फायखा जरायरबाय बरक इनडाइरेक्ट खायखा बरकनि सिजाक बुय रकनो अटोग्राफ सह बरक जरायरनो याफारखा बेलेखाना हामबाय ताय गाहाम एमाउन्ट बरक डिसकाउन्ट रि बुचरायरनो बय याफारखा बेलेखाना हामबाय जों अर बय मेलाव हाबै अबनो पुला स्टल जों भिजिट दाबो वन बाय वन जों तेबो गोबां मा स्टल दंख जों आबरक नब बेरायलायनाय बिस्कांसिनि ककब्रक साहित्य सभा अ स्टल बुखा जों थांलायनाय ताय आरो बाहायनो जोंनि ककब्रकनि सैनाय खायनाय बरक बाय मालायै जों अबाहायखौनो चिरायरकनि खा बाजारनानै बा ककब्रक बयनि प्रति बरकनि खा हाबमानि बा ककब्रक राइटार रक बाय बरकनो फेस टू फेस मालायै इन्टारेक्ट खालामनानै अ सामनो जों फाय थांनाय अमनि बिजोंते सिनि कयेकटा नाहारमोन जे सिनि तिप्रासा सिख्ला रकनो बिजाब पाइनानै ताय परिनानै अनलय बा अ हेबिट न माने तामनाय सितगिरिनानै बरकनि बिसुङा तायगेसा अंके गामि आमसायनि जरा जों सुजुग रियाखौ बरक अमाहाय सुजुग मान लाइफ टाइम आबहाय चिरायरकनो आन्डार प्रिभिलेज चिरायरकनो अ सुजुग रिनानै तायगेसा अंके सिनि ककब्रकनि जरा सिनाय खायनाय बरकनोबो जों तायगेसा अबाहाय चुगुन कोन सामनो बिसिंते खाला बाचारै माननो ताय ताबनाय बरकनो तायसा फ्रन्ट लाइनो बसकांगो तुबु लाइदा माननो अ कयेकटा पारपास तुयै जों सामन खालाय दङ आरो जों दाबो बसकांनो स्टल खा आगो खायमानि त बेलायना थका विशेष करे सिनि त्रिपुरासारावनि इउटिएफ मुथानि बिसिंते तै फेमिलि बागै सिनि स्कुलनि चिरायरनो जोंबो सिनि इउटिएफ मुथारनो बेलायना हामबाय मारो ते इउटिएफनि दिनै आरो जे मेम्बार दखांनायरनो बेलाय हामबाय मा जानायो जोङो विशेष सुजुग रमानि बागै बय मेला बेरायनानै सुजुग रमानि बागै जों अरनो फाय अनेक गोबां मा सिनि ककब्रक राइटार बायबो मालायखा ते बरकनि बय सुजारनो जोङो बायराव बोखा गायसिन बरकनि सुजाग्रावनो जों उलु नाव थाङै फानो फरायनाय जानाय बरक तामा तामा ककथं मारक सुखा अबुदैरावनो जों सिनायनावबो थाङै बरकनि बयरावनो फरायनाय दिनैनि फिलिंथ' आं बेलाय एक्साइटेडसो दिनै सिनि चिरायरनो स्कुलनि चिरायरनो दै फायमानि बागै बरकनो फुनुमानखा जों ओंखाय आं बेलाय फिलिं किसा गुड दा दिनै अरो वाइसफोरनि बय मेला रोंनियाखौ गे जों सारबाय तय फुनु फायजा दिनै गे आं बिखा बिलाय थांथलाहा जों गायसा रामपुर फरायसा स्कुल करबक साब डिभिजन फायनानै जों वाइसफोरना आसायमानि उमहाय बय मेला कतमार रोंनियाखौ गे जों हामाय मारो सिनि सार आयसनो सिनि साब फिसाखौ जों वाइसफोरनि याखौ अरनो फायमानि ओंखाय जों माने बेलाय तंथ जाका आसिक बेलाय के तंथ के मा तंखा दिनै आपने सोने TYF ni unge sponsor खायमा बाय के दिनै करबक नने दिसि आयस नबो दिनै खा तंथ के खा खामा जानांगौ कारण जोंना से सिलेक्ट खेये बदै बय बेलाबो नने स्कुलनि ट्रेननो तिनो दिहि बय मबाय आरो मे
आं निजेले बेराय हा बय बेलाव फाय हा किन्तु स्कुल नि जेरनो तुयले दिने न फार्स्ट टाइम अनबो के आं दिने बे थाखोनम खा दंथ हा के नंग को अपने सनो को बेलाय बेलाय के न खा का मा जनो के आं दिने ओ दिने बय मेलाव फाये जों उची नव थांवे स्कुलाव थांवे ट्राइरो न दिने बन तुये रचना राव जो कांके रंग सुरिनाय बन तुये bo tini boi melani tuye ke bromon kahini tuye jong rachana ro brangna aro apply khenai class ro